दादल्याचं क्रिएशनान फक्त सुरवातीकूच काम आसा, म्हणजे भुरगे तयार करया की सिंपल म्हणया. सो भुरगे पोटान घेवन बसता कोण? बायल. देवा शिवाय हे गोष्ट घडोवंक शकना. सो देव तिच्या पोटान ताका सांबाळटा न्ही, म्हणून शक्ती स्वरूप म्हणटा पळय तें आसता पळय, ते नारी म्हणटा पळय ती, त्या एनर्जीक तुम्ही दुखोवंक शकना. 7 जल्मा होच घोव मेळचो आपल्याक अशें म्हणटात पळय, तो खरोच 7 जल्मा एकूच घोव मेळटा? ताका जर वाज येयलो जाल्यार एका जन्मान जर ताका वाज येयला जाल्यार तो पळ काडटलो. आता दीस गेले ते जेन्ना विठ्ठल येवन दारान उबो रावतालो, कृष्ण आपलो अवतार घेता, ते दीस गेले. मागीर कित्याक सपोज आत्मो बसना जर आमी म्हणटा जाल्यार कित्या खातीर हे घाडी भूत काडपी हे कित्याक लागून आसात? भूत कोणाचेरूय बसपाक शकना? नाच बसू शकचे, कशे बसता? पण ते आत्मे न्ही जे बसतात ते. Goa platform, Goa platform. Hi guys, this is Vaibhavi. Welcome back to Goa Platform in association with Goa Plus News Channel. आज माझ्या बरोबर आसा चंदन वाडकर, जे अशा टॉपिकाचेर उलयतले जे आमी इमॅजिन सुद्दां करपाक शकना. तेच म्हणल्यार आत्म्याकडे उलोवप, म्हणल्यार आमचे पास्ट लायफान वचून पळोवप की कितें प्रॉब्लेम आसात आनी आज आमकां ते कित्या खातीर सतायतात ते. सो हो कॉन्सेप्ट एक्झॅक्टली कितें हें आमी डायरेक्टली तेंचेच कडल्यान जाणून घेवया. वेलकम टू आवर चॅनल. येस, थँक्यू. पण म्हाका एक प्रश्न आहा तुजे कडेन. कितें? म्हणल्यार आतां तूं व्हडल्या व्हडल्या सेलिब्रिटीजांक इंटरव्यू करता, आनी जे व्हडले सेलेब्स आसा म्हणजे पॉलिटिशियन म्हणया, MLA किंवा मिनिस्टर सुद्दां तुवें एक्चुली इंटरव्यू केला. पण थंयसरल्या खंयच्याच कॅटेगरीन हांव फिट बसना. नाही म्हाका कोण वळखता, कोणूच ना. आतां फाटीं एक पॉडकास्ट केल्लो म्हणून थंय 4 बोडका वळखता आसतले. बट कारण अशें कितें की म्हाका ह्या इंटरव्यूक आपोवपाक वाटना अशें म्हणून तो एक प्रश्न पडलेलो म्हाका. कारण म्हणल्यार पळय, आतां जी तुमची टॉपीक आसा आकाशीक रिडींग, ह्यो टॉपिक्स जे आसा ते आमकां तितल्यो खबरूच ना. कित्याक ह्यो टॉपीक ज्यो आसात पळय न्ही, म्हणल्यार तूं इमॅजिनूच करपाक शकना की मनीस आपल्या पास्ट लायफान पळोवपाकूय शकता. इमॅजिनूच करपाक शकना पळय मनीस. हांव बसून चिंतपाक शकना की हांव फाटल्या जल्मान कोण आशिल्लें तें, वा तेजे पयलींच्या जल्मान हांव कोण आशिल्लें. फायनली मनीसूच आसले, डोंट वरी. बट मनीसूच आशिल्लें, पूण अशें म्हणटात न्ही की सगळे किडे विडे सगळे तूं जावन मागीर मनशाचो जल्म घेवन येता म्हणून. तूं आयज हांगासर बसला आनी इतले पद्धतशीरपणे जर कोणाक तूं म्हाका इंटरव्यू करता जाल्यार तुजे फाटले कितलेशेच जन्म जे आसा ते मनशाचे योनीनूच आसा. हय, कित्याक जे म्हणजे फ्रॉम जस्ट एनिमल्स टू जे ह्युमन्सान येता पळय न्हू, ते सामके जनावरां भशेनूच वागतात. सो यू डोंट वरी. तुजे जे आसा पळय ते सगळे ह्युमन्स, इनकार्नेशन तुजे ह्युमन्सूच आशिल्ले. डोंट वरी. खुबशे जन्म. इट इज अ प्रोग्रेस. म्हणजे ते मातयेच्या कणापासून, म्हणजे माती त्याच्या कणापासून म्हणया शेळो, व्हेजिटेबल किंगडम जे आसा ते, थंयसरल्यान ते वडाचें झाड सगळ्यान व्हडलें, मागीर इन्सेक्ट एनिमल किंगडमान, इन्सेक्टांसून बद्द सगळ्यान व्हडलो जनावर म्हण किंवा इंटलेक्ट जनावर म्हण, जनावराच्या श्रेणीन जो आसा पळय तो, तेज्या उपरांत मनीस. पयलीं आतां आमी तुमच्या टॉपिका वयल्यान स्टार्ट करया की आकाशीक रिडींग म्हणल्यार कितें. म्हाका तरी पळोवपा अशें दिसता की आकाशीक म्हणल्यार सगळे आकाश, मळबांतले सगळे, आनी आमी म्हणटा न्ही की मरतगीर आमी वयर पावता. सारकें. सो आकाशीक रिडींग म्हणल्यार म्हाका तेजोच रेकॉर्ड कसो दिसता. सो तुमी सांगात की एक्झॅक्टली कितें तें. पयले सुवातेर तुका सांगता, पयली गोश्ट अशें तुका दिसलें कित्याक की बाबा गोंयान अशे सब्जेक्ट कोण उलयता काय उलयना, मात तेजेर हांव तुमकां सांगचें म्हटल्यार की गोंयान अशे खुबशे लोक आसात, पण लोकांक इंट्रस्ट चड ना गोंयान. अशें चिंतू नाका की गोंयान ना म्हणून. खुबशे लोक ह्या मॉडेलिटींचेर काम करता, वेगळ्या वेगळ्या मॉडेलिटीचेर काम करता, पूण आमच्या गोंयकाराक ताजो समज म्हण किंवा तेजो म्हणजे एक गरजशी केन्ना भासली ना. इतले प्रॉब्लेम्स गोंयकाराक ना. आता कित्याक लागून काय प्रश्न विचारशीत जर तेजे बी आन्सर तुका दिवं शकता.
विचार. तेच कित्याक? ओके. सो मॅटर ऑफ फॅक्ट हो, आनी हे सगळे भारतीय आमचे जे आसा पळय ते म्हाज्या म्हणजे एकाच आवाजान हय म्हणटले ह्या गोष्टी, आनी वी शूड बी प्राऊड ऑफ इट. ही जी आमची धर्तरी जर आसा न्ही, आनी तितूंतलो भारत देश आनी तितूंतलें गोंय, हें कन्सिडरेशन जर करपाक गेलें न्ही जाल्यार आमच्या गोंयची आनी भारत देशाचें इम्पॉर्टन्स अशें आसा. जर पृथ्वी अर्थ जर आमचें घर आसा, तर आमच्या घरान एक देवघर आसता, बरोबर? तो म्हटल्यार आमचो भारत देश. जर घरांतलो देवाचो रूम म्हणटा पळय तो आमचो भारत देश. आनी भारत देवाचो रूम जालो काय देव खंय बसतलो? देवाच्या आख्ख्या रुमान देव बसूं शकना न्ही, देवाऱ्यान देव बसतलो. देवारो म्हणटा पळय ते आमचें गोंय. आमच्या गोंयच्या सारकी ह्या पूर्ण देशान खंयच जागा ना इतली प्युअर आनी इतली कल्चरली म्हण तूं, कितली एनर्जेटिकली म्हण तूं, सिस्टमॅटीक म्हण तूं, असो खंयच जागो ना. परशुराम भूमी म्हणटात न्ही आमी. सो हे खरेंच स्वर्ग आनी हेवन. जगान किंवा गोंयच्या भायर जितले रोग आसात पळय त्या रोगांची थोडी जाण सुद्दां आनी ते नांवां सुद्दां आमच्या गोंयकारांक खबर आसची ना. गोंयान रोग ना. आतां कितें ते येवपाक लागल्या बारीक सारीक. सो आमची देवास्पणां इतली खर आसा, आमची देव हांगासर इतलो पावरफूल आसा, हांगासर एनर्जी इतल्यो पावरफूल आसात की हांगासर खंयच्याच मनशाक तेजी गरजूच केन्ना पडली ना. म्हणून हे आकाशीक रिकॉर्ड, हिलिंग मोडालिटीज जे सगळे आसा पळय ते युट्यूब चॅनल काड, जे गोंया भायले जे आसा पळय ते म्हणजे ऑडिओ मारून कांय पॉडकास्ट पयले आसतले थंयसर सांगतात, कळ्ळें न्ही. हांव चेन्नई विजीट केलो. चेन्नई तेंचे अशे हॉस्पिटलां आसता, क्लिनीक आसता पळय, तेंचे हिलिंग सेंटर्स आसा. आमच्या गोंयान खंय आसा? हांगा आमच्या दोतोरांचे क्लिनिकां मेळटले आनी सोऱ्याचें दुकान मेळटलें. आमचोय गोंयकार बरो सोरो सामको उमेदीन जगता न्ही. आतां मूळ प्रश्न कितें आशिल्लो तो? आकाशीक रेकॉर्ड म्हणल्यार कितें? ओके. पयलीं पिक्चरां तुवें पळयताले खबर ना म्हाका. थंयसर ते म्हणटाले यम दाखयतालो. यमाच्या दारा भायर एक तो चित्रगुप्त बसला, तो बरयता आपलो लेखाजोखा तशें दाखयताले. लेसन सुद्दां आसताले स्कुलांनी. हय. सो तो चित्रगुप्त जो बूक बरयता ते बाबा हो आयलो, कोण तरी ते आत्मे येतात थंयसर, हो नरकान वयतलो, स्वर्गान वयतलो, खंय वयतलो रे बाबा? हो नरकान, तो स्वर्गान, अशें म्हणून. फाटल्या दिसांनी एका दिलीप प्रभावळकरचे पिक्चर सुद्दां हांवें पळयल्ले त्याच हेजेर. जो बूक चित्रगुप्त मेंटेन करता त्या बुकाक रिकॉर्ड्स म्हणटा. किंवा आतां हो आतां कितें आहा, हो विशय जो आसा पळय तो आमच्या हिंदू धर्मान म्हणया की आसा. हो बाकीच्या धर्मांनी चित्रगुप्त ना, यमूय ना, बरोबर? बट तेंकां लागू जाता. तेंकाय बी लागू जाता. तशें दुसऱ्या धर्माचे लोकूय जे आसा पळय ते आकाशीक रिकॉर्ड्स पळयतात. पण तेंच्या खातीर मेन्शन कितें केल्लें आसा? एक लायब्ररी आसा, थंय एंजल आसा. सो वेगळ्या वेगळ्या धर्मांनी वेगळ्या वेगळ्या तरेन सांगलां आसतलें तें कितें तें. पण तुजें पर्पज सर्व जाता. तो पर्पज म्हटल्यार कितें? आतां आकाशीक रिकॉर्ड्स कित्याक रिफर करता लोक? म्हणजे वॉट इज द इम्पॉर्टन्स? कित्याक हेजें शिक्षण घेवचें किंवा तो रेफर करचो? तेजें कारण म्हटल्यार लायफान आतां खुबश्या जाणांक एक पर्टिक्युलर कायंड ऑफ ब्लॉक्स येता. म्हणजे एकट्याचें कोणाचें लग्नूच जायना म्हणया, भुरगेंच जायना कोणाक तरी कपल्सांक, किंवा व्यवसाया बद्दल, हेल्था बद्दल कितें तरी परत परत अमूक रोग जाता, मागीर परत परत जॉबाचें सारकें जायना, पयशांचें अशें म्हणून. दोज आर ब्लॉक्स. आनी फायनली कोणीय एक्सेप्ट करतलो, आतां सर्वसामान्य मनीस एक्सेप्ट करतलो की हे जें आमकां येता, म्हणजे वॉट एवर वी फेस इज बिकॉज ऑफ आवर वॉट कर्मा, बरोबर? सो आतां त्या मनशाक हें खबर आसा की बाबा हे जें आहा पळय ते आपल्या पास्ट कर्मांक लागूनच हें घडटा. बट वॉट एक्झॅक्टली इट वॉज हें जाणून घेवपाक तेका उत्सुकता जर आयली जाल्यार तो म्हाज्या सारक्या मनशा कडेन येतलो. बाबा रे पळय रे कितें जाल्लें तेन्ना तें, आनी तेज्या उपरांत सोल्युशन कितें थंयसरूच मेळटा. एखाद्रें सोल्युशन मेळटा, पण 90% सोल्युशन्स मेळटा कितें करपाक जाय पळय तें. ना जाल्यार मागीर एक 10% तुवें मागीर ते केस स्टडीच्या प्रमाणे दुसरे मॉडरेटीज वापरून तेजे सोल्युशन्स घालपाक जाय. पण
अमुकूच कारण आशिल्लें अशें जर समजून घेवपा जाय त्या मनशाक जाल्यार आकाशीक रेकॉर्ड इज गुड. पूण कर्मा न्ही म्हणलें, कर्मा म्हणल्यार ह्याच जल्मांतलो कर्मा न्ही. ना आमी आतां म्हणटात पळय की कितें करता तें ह्याच जल्मान आमकां भोगपा जाय म्हणून. बट म्हणटा खरें पण ते तशें जावपाकूच जाय अशी म्हणल्यार गरज फुडल्या ना. जल्मान ह्या आतां कितें केलां तें पाप फुडल्या जल्मान भोगचें पडटा. हय म्हणल्यार आतां आमी कितें भोगतात तें फाटल्या जल्मांत केल्लें तें. अशेंय म्हणूं शकता ना. नॉट तेच म्हणटा नॉट ऑलवेज की ह्या जन्मानूच भोगूंक जाय अशें म्हणटा पळय ते कित्याक लागून जेणी बाबा स्वता पळयलें. ही म्हण केन्ना आयली आसतली जेणी त्या एका व्यक्तीक सपोज खूब पयलींच्यान पळयला आनी तो पयलींच्यान हें करत आसा आनी तेका लास्टाक बाबा तेजें पनिशमेंट मेळ्ळो जाल्यार तो म्हणू शकता तेणी ती म्हण घातली ह्या जन्मांत करप. अदरवायज नॉट नेसेसरी. अशे लोक आतां जन्मांतराक तांकां तो अवेरनेस येवंक ना आनी बाबडे फसलेले आसा. पूण आमी एवरी नाव एंड देन कितें तरी करतातूच पळय. तें मागीर वायट आसूं बरें आसूं. इंटेन्शनली वायट आसना आमचे खातीर, दुसऱ्या मनशा खातीर वायट आसता. सो तेजो रेकॉर्ड उरता आनी फुडल्या जल्मान मागीर ते भायर सरता. तूं कितें करता तुज्या समजी प्रमाणे करता. बरोबर. आयुश्यान किंवा ह्या धर्तरेर कोणीच कोणाचेच चुकना. कोणूच चूक अशें आसूं शकना. जेची जी बुद्धी जेचे जे अपब्रिंगींग आसा त्या प्रमाणान तेका जे खरें आनी बरें दिसता पळय तेच तो करता. फॉर एग्जाम्पल एक डाकू आसा. डाकुआन आपल्या भुरग्याक कितें शिकयलें? चोरी करपाची, डाका घालपाचो हें शिकयलें. सो बापायन ताका कितें शिकयलां पळय तेज्या अनुसार जें काम करता पळय त्या प्रमाणे तेज्या खातीर तें सारकें. पूण एक प्रामाणीक मनीस आसा तो सगळें प्रामाणीकपणान करता जाल्यार तेका त्या प्रामाणीक मनशाक तेजी समज येयल्ली आसा की बाबा एक डिफरंट तराजू बी आसा. युनिवर्सल लॉच्या फुड्यान आमी आसा पळय थंय आमकां कोण तरी तागडेन घालतलो. त्या तागडेक आपलें वजन कितलें आसतलें इन कंपॅरिजन विथ द पीपल हू डज बॅड डीड्स. सो बट गुड डीड बॅड डीड हे कोण तरी फायनली एक युनिवर्सल लॉ जो आसा पळय न्हू तो ठरयतलो मागीर. बरें एक एग्जाम्पल सांग की कोणाचे तरी रेकॉर्ड्स तुमी पळयल्यात. एक एग्जाम्पल सांग सो दॅट लोकांक सारकें कळटलें की खरें आकाशीक रिडींग म्हणल्यार कितें तें. लोकांक कळटलें म्हणून फटिंग मारूं शकता न्ही. ठीक आहे तू खंय ना पूण म्हाका विश्वास आसा तू फटिंग मारपाना. थँक्यू. सो जालें अशें की एक फ्रेंड म्हाजो ऑल ऑफ अ सडन म्हाका एका इव्हेंटाक मेळ्ळो. सो ताजे कितें इश्यूज आसले. हांवें जेन्ना पळय हे मॅटर तेगेले डिस्कस केलें की हांव ह्या मॉडेलिटीन काम करता म्हणून तेन्ना तो लायक म्हाज्या फाटल्यान लागलो की बाबा अशें आसा तूं कितें हेल्प करपाक शकता म्हाका काय म्हणून. सेड फायन. आनी तेन्ना पर्यंत हांव शिकूंक नाशिल्लें तें. सो एक अमूक डेट आशिल्ली त्या दिसा हांव शिकपाक वचपा आशिल्लो तें. एक दिसाचो कोर्स आशिल्लो तो. एक दिसान शिकून जाता. हांवें टेलिपॅथी केल्ली आसली म्हणून म्हाका तें इजी जालें. सो युजली एक ते 2 दिसूच आसता ज्या वयर आसना. सो मागीर तेणी नेमके त्या दिसा म्हाका फोन केलो म्हणपा लागलो तूं शिकला मरे आतां कर मरे आपले आकाशीक रेकॉर्ड्स म्हणटा. ताकाय बी थोडी क्रायटेरिया आसा. तेका थोडो ध्यानस्थ बसचो पडटा ताका. ताजी परमिशन जाय पडटा. त्या शिवाय त्याच तो मनीस मुखार जाय पडटा. गरज ना. फोनार अवेलेबल आसल्यार सुद्दां चलता. आनी त्या क्षणाकूच जे प्रश्न येता पळय तेच विचारचे पडटा. ते पयलींचे डिसायडेड प्रश्न आसूं शकना. त्या व्यक्तीन तेन्नाच त्या मोमेंटार म्हणल्यार ते पिक्चर दोळे धांपतकीर दोळ्या मुखार येता. हय. सो कशें आसा जेन्ना पळय तेणी म्हाका तो प्रश्न केलो आनी मागीर हांवें तें पळयलें जाल्यार सिन्स आय वॉज न्यू सो कोण सिजन्ड आसा पळय तांकां रोखडें दिसता. तांकां उगड्या दोळ्यांचो दिसता. त्या फेजान बसपाची गरज ना अशी. जिणी म्हाका शिकयला पळय न्हू ती डॉक्टर अपर्णा पालेकर गोंयानूच आसा आमच्या. जिणे म्हाका शिकयला पळय तिका तर सगळें उगड्या दोळ्यान दिसता अशें. तुज्या सायडीक एंजल्स कोण आसा कितें आसा ती सगळें म्हणल्यार कोणूच फटोवपाकूय शकपाना तर. कित्याक पयलींच तुका कळटलें की हो मनीस आपल्याक नाडपाक आयला म्हणून. हय. दोज आर द बेनिफिट्स. ते तुका बेनिफिट्स मागीर कळपाक लागता न्ही. आतां समजा सपोज जर हांव हांगासर इवन ह्या पॉडकास्टा खातीर आयला जाल्यार हांवें चॅक केलें न्ही की बाबा हो पॉडकास्ट कसो जातलो म्हणून. दिसलें तुका? ते दिसपाचें ना. एक कशें आसता एक तर तुका दिसूं शकता एक तर तुका आयकूं येवं शकता.
वेगळ्या वेगळ्या किती सेन्सीस दिसले आणि किती ऐकले ते सांग म्हाका. इट इज गोइंग टू बी गुड. आणि लोक तुका एका डिफरंट एंगलांसून पळयतलो ह्यान फुडें. सो म्हणजे तुजो जो प्रोग्रेस आसा पळय तो बरो Hope so. जातलो. सो इट शूड बी होप न्ही जातलोच. सो ताजी केस स्टार्ट केली हांवें. सिन्स आय वॉज न्यू सो म्हाका तितले बेगीन तें म्हाका समजनासलें. आय गॉट कन्फ्यूज. जेन्ना त्या गुरू वांगडा हांवें केल्लें पळय न्हू तेन्ना तिणें म्हाका सहज व्हेल्लो थंयसर आनी थंय व्हरोन म्हाका हाडलेलो. थंय मातसो डावटफूल आहलो. सिंगल हँडेडली म्हणटा ती केस केली. बरे वेळ कांयच येना म्हणजे हांव खंय भोंवता थंयसर खंय तरी एक वेगळ्याच जाग्यार भोंवता आनी खंय तरी म्हाका हांवें प्रश्न जे घातल्या पळय तेजी आन्सरां म्हाका मेळना कशीच. रावलो आनी अचानक स्क्रीन फुड्यान उबी जाली. त्या मुवीचे तूं पळयता पळय ताचो थिएटरान एक स्क्रीन उबी जाली आनी अशें पिक्चर लागलें तें ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 10 मिनटाचें अशें कंटिन्युअस पिक्चर अशें मुवी. ओके. कितें कंटिन्युअस आशिल्लें त्या मुवीन? सो तेजो कसो एक इश्यू आशिल्लो. कितें जाल्लें की ही वॉज हॅव्हिंग फायनान्शियल ब्लॉक्स. तो म्हणटा आपूण खंयचोय धंदो केलो जाल्यार आपल्या म्हणपाक कशेंच जायना. आपूण लॉसानूच पडटा. पयशे बऱ्या नोकरेक आसा पण पयशे कशे उरना. सेविंग्स कांय ना. अशी करून तेजी परिस्थिती सामकीच बिकटशी जाल्ली. सो ही ताजी परिस्थिती बिकट इन द सेन्स लायक तो खूब म्हणटा आपूण कितें तरी करूं. देव बी सगळें करून पळयलें. भट सांगता पळय तें सगळें करून पळयलें. सगळें कितें जाता तितले सगळे प्रयत्न ते सगळे करून पळयले. सो ताका हांगा खंय तरी आशा दिसली म्हणून ताणें हें केलें. सो ताज्या मुवीन कितें आसा की हो जो आसा व्यक्ती पळय तो एक बरी श्रीमंत जागीरदार फॅमिली जी आसता पळय व्हडलो बंगलो कोठी आसता पळय तांची तसल्या कायंड ऑफ फॅमिलींतलो. पयलींच्या जल्मान. हय. आनी हो इन्चार्ज म्हणजे हो व्हडलो घरांतलो व्हडलो बापूय जेन्ना पळय ताजो गेलो आनी हाज्या हातान जी सत्ता आयली आनी ताजी जॉयंट फॅमिली सगळी म्हणजे ताजे काका हे ते सगळे आसा थंय सगळी जॉयंट फॅमिली आहा तांची त्या घरान. आनी हाजो बापूय व्हडलो आसल्या कारणान ती रिस्पॉन्सिबिलिटी हेच्या व्हडल्या पुताची तशी आयली हेका आनी हे सगळो कारभार बीन हे पळोवपी. सो बापूय गेल्या उपरांत हाणें एका म्हणजे ते आसतात न्ही ती चलयां. सो तेज्या नादाक लागून हांकां सगळ्यांक काबार करून उडयलो. काबार इन द सेन्स फायनान्शियली पयशे सगळे तेजेर लुटोवन ते न्ही म्हणून हेका मेळूंक ना ते सगळे हेज्या कडल्यान जे लुटलेलें सगळें कितें आसा पळय तें घेवन आनी कोणाक वांगडाच गेले. हे आदले जल्मान जालें. सो हो सारको बुडलो सामको काबार. घर सोडून बीन ताका सगळी फॅमिली रस्त्यार हाडली आनी कोणी हाडलें हाणें. सो हाका हें फुडें जें आसा पळय न्हू सगळें जालें. हो दॅट इज द रिजन. सो सोल्युशनां पळयत जाल्यार ताका आयिल्ली की यू नीड टू सपोर्ट देम. जेन्ना तुवें तांकां रस्त्यार हाडला पळय जी आतां पळय रस्त्यार आसा पळय तांकां तुवें आतां जाग्यार हाडचें पडटलें. आनी एक्चुली तो आजुनूय जॉयंट फॅमिलीन आसा ह्या जन्मान. तो जॉयंट फॅमिलीन आहा. घर दुसरे भशेन आसा पण तशीच फॅमिली आहा जॉयंट. चुलते चुलत भाव तेजी भाव भयणां अशें करून सगळी आजुनूय त्या राशीचें घर आसा. कळ्ळें ती व्हडली राशीची घरां आसता पळय ती व्हडली तांकां मदीं एक हें आसता पळय असो हय तें आसता तशें आजुनूय आहा. सगळ्यांचें सेपरेट आहा. आतां थोडे लोक मातशे सायडीक घरा बांदून रावल्यात पण आजुनूय आसा. आनी हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की आनी तेंची हालत सामकीच म्हटल्यार थोड्या लोकांची सारकी जे तेजेच फॅमिली आसा पळय ताजी बी हालत तशीच आसा म्हणजे बरी ना. सो आतां तो तांकां सपोर्ट करता. हें जेन्ना ताका कळ्ळें पळय तेन्नाच्यान तो आतां जेजे कडेन ना तो आपल्या कडल्यान कितें तरी अशें ताका दिवन अशें करून खंय तरी फायनान्शियल ताका हेल्प करपाक जाय जाल्यार तो ताका हेल्प करता आतां. सो ही गॉट कन्विन्स्ड विथ दॅट. आनी जेन्नाच्यान ते सोल्युशनाचेर जेन्नाच्यान काम करपाक लागला पळय तेज्या उपरांत मागीर तो हें बीन शिकलो प्राणिक हिलींग टेलिपॅथी शिकला. आनी ह्या फिल्डान जेन्नाच्यान आयलो पळय न्हू तेन्नाच्यान तो एक लायक आतां ताका पळोवचें ना. म्हाजे फ्रेंड तो म्हाजो फ्रेंड आनी अशे खुबशे फ्रेंडूय आसा न्हू. सो जे दुसरे फ्रेंड हाका पळयता पळय तेन्ना सहज म्हणटाले की कितें जाला रे तो बिकम सामको चेंज जाला. इतलो पॉझिटिव्ह जाला. सो फूल पिक्चर दोळ्या मुखार येता पयलींच्या जल्मांतले. आख्खी मजा मुवी येता न्ही पळोवपाक. हय आख्खी मुवी येता. तशीच आनी एकट्याची केल्ली ताजें लग्न जायना. सो पळयलें जाल्यार ताजाय बी मातशी डिफिकल्टी येवपाक लागली म्हाका. कित्याक रेगुलरली हांव करना तें. रेगुलरली हांव प्रॅक्टीस करता पळय तें टेलिपॅथी आनी
प्राणी केली. सो ताजी आनी एल्डिकाचें लग्न कशें जायना अजुनूय जावना तो. ताका ताणें कितें केलें, एक दर्याच्या देगेर अशें कोणाचें एक गरीब घर आसा आनी थंयसर एक दादलो आसा, ताची बायल आसा आनी एक ल्हान भुरगो आसा. भुरगें याद जायना आनी भुरगें आसा आता काय पहिली पयलींच्या जन्माक. सो थंय आसा आनी हो तो व्यक्ती. आतां तेजी जेन्ना हांवें केस ओपन केली की तेजेच दिसतलें म्हाका नांव हांवें पर्टिक्युलरली अमको नांव आनी त्या आत्म्याक उलो मारून सपोज जर हांवें ताका म्हटलें जर जायनी जाल्यार तेजीच केस ओपन जातली आनी कोण येवचो ना थंयसर. तेज्याच रिलेटेड पिक्चर तयार जातलें थंयसर. सो थंयसर पळय जाल्यार ही आसा, ती घोव बायलां आसा आनी एक ल्हान भुरगो आसा कितें तरी. आनी तो म्हणजे बारीक सारीक खंयसरी काम करून आपलें पोट चलयता आपल्या फॅमिलीचें अशें म्हणून. आनी थंय एकटो कोण तरी नालायक जो पयशेकार आसता पळय लोक, तो एक नालायक व्यक्ती जो आसा पळय न्हू, तो थंयसर जेन्ना हो नासता पळय तेच्या बायले कडेन थंय येता आनी तिका त्रास करता अशें म्हणून. हेणी जेन्ना एक दीस अशेंच ताका पळयलो थंयसर न्ही अचानक, हेणी हांव देखना ताव तेज्या बायलेचेर संशय घेतलो. एक्चुली तशें कांय नाशिल्लें. सो हेजेर संशय घेतलो आनी तो गेलोच कोण तो येयल्लो पळय तो, पण हेणी बायलेक धांवडून घातलें तेणी. आनी सेड लायक हें कशेंच म्हणजे कोणीच लग्न जावचें ना म्हणून, म्हाका तर लग्न नाकाच अशें म्हटलं ताणें. जेन्ना अश्यो कांय गोश्टी घडटा पळय तो ब्लॉक थंयसर बसता. ओके. तो कॅरी फॉरवर्ड जाता मागीर फुडें. कॅरी फॉरवर्ड. आनी आतां मागीर सोल्युशन आसा, सोल्युशन आसा ताका, पण ती करपाक तयार ना. तांकां विश्वास ना ताजेर. आनी हो जो व्यक्ती सांगता, दोनी केसी सांगला ती व्यक्ती पळय ती इन रिलेशन आसा. एकटो व्यक्ती फॉलो करता, एकटो व्यक्ती फॉलो करिना. सो सोल्युशन ताका येयला. सोल्युशन कितें आसता, इट्स व्हेरी इजी की बाबा त्या व्यक्ती कडेन ताका स्मरणून त्या व्यक्ती कडेन माफी मागपाक जाय. फेमिनीन एनर्जी केन्ना दुखोवंक शकना तुमी. नारी जी आसा पळय ती को क्रिएटर आसा, म्हणजे ती देवाच्या उपरांतली एक नेक्स्ट जी जागा आसा पळय ती नारीक आसा. तितलो सन्मान ताका आसा. आनी प्रत्येक नारीक आमी मा स्वरुपान पळयतात न्ही, आवयच्या स्वरुपान पळयतात तशें म्हणून. त्या फेमिनीन एनर्जीक तुमी दुखयशात, तुमी पडले त्रासान केन्नाच. आतां रोखडेंच न कळ्ळें तुमकां जाल्यार तें केन्ना तरी कळटलें अशें म्हणून. कित्याक देव आतां दादल्याचो क्रिएशनान फक्त सुरवातीकूच काम आसा, म्हणजे भुरगे तयार करया की सिंपल म्हणया. सो भुरगे पोटान घेवन बसता कोण, बायल. देवा शिवाय हे गोश्ट घडोवंक शकना. सो देव तिच्या पोटान ताका सांबाळटा न्ही. दादल्याचें सुरवातीक काम ते मागीर थंयसर कांयच तेजो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ना. सो देवा फाटल्यान ताका म्हणटा तेज्या खातीरूच ताका को क्रिएटर म्हणटात. क्रिएटर इज गॉड आनी को क्रिएटर तेज्या वांगड साथ दिवपी आसा पळय ती. थोड्यांक आतां भूत बी लागता पळय, ताका कितें कनेक्शन आसता पयलींच्या जल्मांतले? पयलींच्या नॉट नेसेसरी सगळेच लिंक आमी थंय लावपाक शकता अशें म्हणून. आतां हो जो व्यक्ती जो आसतलो तो सामको फियरफूल मनीस आसतलो. सगळ्या कडेन म्हणजे हांगा पांय घालू रे म्हणल्यार ताका भंय दिसतलो. असल्या व्यक्तीकूच भूतबाधा जातली. जो इतलो भित्रूड मनीस आसतलो, जाका आपल्याचेर मातूय जर कॉन्फिडन्स ना आनी तेजेरूय जर ताका कॉन्फिडन्स ना न्हू, ताकाच असले घडटा. कोणूय ताका कशें आसा, वाघ जो आसा पळय, शिव म्हणया, तो आपल्या पेक्षा कमजोर जनावरांकूच खाता न्ही. सो इट इज दॅट वे. तूं जर तितलो ताकदवर आसा, भूत कोणाचेरूय बसपाक शकना. नाच बसू शकचे. कशें पूण ते बसता आत्मे न्ही जे बसतात ते. आनी तूं आत्मा न्हू, हांव आत्मा न्हू. तेंच्या कडेन अशे कितें वेगळे पावर्स आसा? अशें आयकलां की तेंचे कडेन बॉडी आसना, जस्ट आत्मा आसता. सो बॉडी तेंची लासून वता, पुरून वता. बरोबर. सो आत्मा जे आसा ते आपल्याक एक बॉडी सोदता आनी मागीर कोणाचेरूय येवन बसता. पळय, कांय गोश्टींचो एक प्रोसेस आसा. आतां हे जे आत्मे तूं उलयता पळय न्ही, ते आत्मे आर डिफरंट आनी ही कॅटेगरी ही लायन्ड अप जी आसा पळय ती डिफरंट आसा. सो जे तूं म्हणटा पळय ते असंतुश्ट म्हणटा पळय तसले, जेंकां अक्कल ना, ज्या आत्म्यांक म्हणटा पळय ते, जेंकां अक्कल आसा पळय न्हू ते असली कामां करचे ना. त्या खातीरूच हे सगळ्यो गोश्टी हांव बसला तुका काय सांगता, लोकांक अवेअर करता. आमी त्याच कित्याक
आम्ही एज आत्मे आसा हांगासर. आम्ही शरीर जरी धारण करून आसा पण जे आता आसा पळय ते आम्ही आत्मे म्हणून आसा. आत्मो प्रत्येक जो आत्मो आसा तो एक पर्पज घेऊन येता. सुरवातीकच्यानूच जेन्ना तो कण म्हणून जाला पळय तेन्नाच्यानूच आपले एक पर्पज घेऊन येयला आसा. तो पर्पज तेणे हांगासर तो सर्व करपा खातीर ताका बॉडी जाय आसता. म्हणजे प्रगती करपाक आता पहिल्या स्टँडर्डाक गेलो काय मागीर पास जाल्या उपरांत सेकंडान थर्डाक अशें करून PhD लेवल सुद्धा जे दोतोर आसा आनी तेच्या फुडें एकदा शिक्षण आसा जाल्यार तेवूय बीन कळ्ळें न्ही. आमी खंय आतां पयले दुसरेक आसतले कळ्ळें न्हू. सो हे फर्स्ट स्टँडर्ड टू सेकंड स्टँडर्ड केन्ना जावं वचूं शकता जेन्ना तुवें हांगासरले जे सगळे बऱ्या टक्क्यांनी किंवा पास जालो जाल्यारूच फुडें वचूं शकतलो. सो तसोच सगळ्या आत्म्यांचो पर्पज आसा हांगासर. आतां तो फुलफील जावना आनी तूं मेलो जाल्यार तुका परतो थंय तेच पर्पज सर्व करपाक येवचो पडलो. अश्यो गोश्टी आसा ह्यो. ओके ओके. सो हे आमी म्हणजे आमचे कनेक्शन सगळे पयलींच प्री डिसायडेड आसा तर सगळे फुडें कितें जातलें वा ते सगळे आकाशीक रेकॉर्डान सगळे आसा एक्चुअली. ओके. म्हणून ते एस्ट्रॉलॉजीच्या प्रमाणे तुमकां फ्युचर तुमचो पळोवंक मेळटा बरोबर. एस्ट्रॉलॉजर सांगता न्ही हें अशें जावपाचें हा तें आसा अशें आसा म्हणून ते कित्याचेर सांगता. सेलेस्टियल जो फॉर्मेशन आसा पळय तेज्या प्रमाणे सांगता. तुमची नक्षत्रां हें राहू केतू आनी कितें म्हाका समजना तितूंतलें पण तरी सुद्दां तेका पळोवनूच ते सगळे सांगतात न्ही. सो 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 ते सांगता ऑन वॉट बेजीस. तो खंय तरी मेन्शन आसा न्ही म्हणून सांगता. अदरवायज सांगू शकतो नासलो तो. सो ते आसा मेन्शन. आनीक 7 जल्म एकूच बायल वा एकूच घोव मेळटलो म्हणटा पळय. स्पेशली बायलो ज्यो वडा पुनवेक बी म्हणटात की 7 जल्म होच घोव मेळचो आपल्याक अशें म्हणटात पळय. तो खरोच 7 जल्म एकूच घोव मेळटा? तेका जर वाज येयलो जाल्यार एका जन्मान जर तेका वाज येयला जाल्यार तो पळ काडटलो मुगो. तो ह्याच जन्मान रावंक सोदना एका बायले वांगडा तो आनी मागीर 7 जन्म रावतलो. बट दॅट स्टोरी इज डिफरंट यु नो. लायक ते कशें म्हणटात ते जेन्ना सत्यवान सावित्रीची गोश्ट घडली पळय तेन्ना तो तिणी एक सी आतांच्या टायमार ते कितले रेलेवंट आसा ते आय कॅनॉट से. कळ्ळें न्ही. आतां लोक अवेअर जाल्ले आसा. त्या टायमार एक कायंड ऑफ प्रथा आसताली. तेन्नाची बायल म्हणया तिचें सतीत्व कशें तूं मेंटेन करूं शकता तेजे वयल्यान हे कन्सेप्ट तयार जाल्या. कळ्ळें न्ही. म्हाज्या सी एज अ सोल आय हॅव सर्टन वर्क टू बी डन इन दीस लायफ टायम. ह्या इन्कार्नेशनाक म्हाका कांय गोश्टी करपा जाय. हांव ते पर्पज पळयतलो. घोव बायल आनी कोण कितें आसा ते कितें फरक पडटा म्हाका. म्हाका इंजिनियर जावपाक जाय किंवा म्हाका दोतोर जावपाक जाय. कोण म्हाका शिकयता खंयच्या स्कुलान कितें आसा पळय आय एम नोवेअर बॉदर्ड. इफ माय इंटेन्शन इज व्हेरी क्लियर म्हाका दोतोर जावपाक जाय. खंयच्या कॉलेजीन एडमिशन मेळ्ळें कोण म्हाका शिकयता कोण म्हाजो कलीग आसा तो म्हाका फरक पडटलो. ह्या जन्मानूच रावन ते कितले फटयतात बायले प्रश्न खंय येता. आनी त्या बायलेक तरी कितलो जाय आसतलो फटवणारो घोव आपल्याक. सो आतां मॅटर्स चेंज जाल्या. पयलीं तशें आसूं शकतालें आतां ना. सो हें फूल एज्युकेशन तुमी घेतला म्हणल्यार तुमी रीड करपाक शकता कितें पास्टान बी जालां तें रीड करपाक शकता. आनीक म्हणल्यार कितें प्रोसिजर आसता तो? प्रोसिजर तुका एक म्हटल्यार तुका गुरू जाय. गुरूचो अटेंडमेंट तुका मेळपाक जाय. गुरू म्हणल्यार हुएवर जो शिकयता तो. सो तेज्या शिवाय हें शिकूं शकना. सो हेजेर त्या विशयाचेर त्या प्रोसिजराचेर तुका हांव चड सांगूं शकना कारण इट इज इन तेंच्या हातीन आहा. तो सिलेबस आहा तांचो. त्या सिलेबसाचेर हांव कांय शिकोवंक शकना कित्याक आय एम नॉट ऑथोरायज्ड टू ट्रेन किंवा हांव शिकोवपाक ना. हांव जशें शिकपाक जो आसा पळय तो ते ट्रेनर्स जे आसा पळय ते शिकोवपी आसा पळय दे कॅन यु नो सांगू शकतात. पूण डेंजरस जावपाक शकना म्हणल्यार सपोज मेडिटेट केलें आनी तूं थंय पावलो आनी परत रिटर्न येवकूच ना जाल्यार हे जे प्रश्न तुजे आसा पळय मोठा मोठी खंय ना खंय लिंक करून हांव फक्त प्राणी किलिंगा कडेन पावता. ते मोठा जे मेजर पार्ट जो आसा पळय तो प्राणी किलिंगानूच हो कॅप्चर जाता. कळ्ळें न्ही. ओके. तूं थंय गेलो आनी परतो येवंक ना अश्यो केसी आसाय बीन. आसा? हय. ओके. ते आतां तुका डिस्क्लोज करपाक शकना. आनी व्हडले लिडर्स आसात तातूंत. ताज्यानी वर्स्ट केस तुका म्हटलें सपोज सांगलें की हांव डिपार्टेड सोल्सां कडेन उलयता जाल्यार तूं कितें म्हणटलें?
हे पर्यंत सपोज बरें आसलेलें की हांव थंय वचून येता लायब्ररीन वचून येता. हय उलोवपाकूय मेळटा. हय न्ही, दॅट कम्स अंडर टेलिपॅथी. ओके, सो आमी टॉपिक थंय शिफ्ट करूया आता टेलिपॅथी कडेन. इंटरेस्टिंग जालो सब्जेक्ट हय. न्ही. Lagi मुझ में ओ मेलो कितरे रास्ता पोज मरे जॉन बाब टायर झाल्या मरे ब्रेक आनी केस लागतले. मुझे भाषे हड्डे जाले इथे हॉडी चेंज कर मरे. कितें टायर चेंज कर मरे. खंय चेंज केला बरें येच योकोहामा टायर एक्सप्रेस. ओय योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्युशन एका जाग्यात. नवे टायर्स विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. वाह मॅगविल्स वाह टायर चेंज टायर सर्व्हिस वाह नायट्रोजन गॅस व्हील अलाइनमेंट अँड बॅलन्सिंग अरे वा. पेपरलेस बिलिंग आणि जायते हे सगळे बेस्ट प्राइस आणि एक्सप्रेस सर्व्हिस आहा. गाडी सारखी बटर आणि सर्व्हिस सारखी फास्ट मरे. फास्ट नो हा. एक्सप्रेस योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल आलेम हायवे मारगांव. आनी मग दोतोरा घेवत मरे. पळय ओके ठीक आहे. एक 15 दीस जावचे ना केसीक म्हाका फोन आयलो आणि आता खुबश्या लोकां मदीं माझे अवेअरनेस लोकांक खबर ना की हांव ह्यो गोष्टी करता म्हणून. सिन्स आय डू इव्हेंट्स आनी पार्टी होस्ट बीन करता सो तांकां हांव तितलो पर्यंत म्हणजे ते म्हाका तितले पर्यंत वळखता. बाकी तांकां खबर ना अशे प्रकार हांव करता म्हणून. सो कोणी खंयच्यान तरी कॉन्टॅक्ट दिलो आनी कितें म्हाका खबर ना ताणी म्हाका फोन केलो आनी म्हणपा आपलो घोव म्हणपा लागलो एक 15 दीसूय जावना म्हणपा लागलो सुसायड केला. सो आपल्याक तेजे रिजन जाय म्हणून. आनी वय तिचें आसतलें 37-38 सुमार आसतलें म्हणजे भुरगीं आसा न्ही अशें म्हणून. सो हांवें म्हटलें हांव तेन्ना गाडी चलयतालो. हांवें म्हटलें हांव सांजचो तुमकां फोन करता कित्याक युज्युअल म्हजो टायम आसता अप्रॉक्सिमेटली 8:30 to 9:30 त्या दरम्यान हांव म्हाजी हिलिंग्स आनी असले केसीस आसता पळय त्यो अटेंड करपाक बसता. सो दॅट ऑल्सो रिक्वायर एक केस डायरेक्ट फुड्यान येवन रावता उबो तूं थंय जंय आसा पळय थंयसरूच उबो येवन रावता आनी लायक ताचे कडेन उलोवंक शकता. एकदां आतां ही डिपार्टेड सोल म्हणना फुडें म्हाका सामको मातसो रिस्पेक्ट तरी दिवचो पडटा जे मेल्या ते. उलोवपाक डेंजर डेंजर ओदळी आशिल्लें तुका. आमी खतरो के खिलाडी न्ही. आमी सगळो डेंजर पत्कारता. सो ताका जेन्ना हांवें त्या मोडान म्हणजे जेन्ना वचून थंयसर ताच्या कडेन उलयलो जेन्ना पळय आसा पळय तेन्ना ताणें सांगली कारणां आनी थंयसर मागीर ताका फोन केलो हांवें आनी हे सायडीक तो आसा आनी हे सायडीक ताजी बायल फोनार आसा आनी हांव हांगा आसा. राव ते सायडीन कोण आसा जेच्या कडेन उलयता डिपार्टेड सोल जो आसा पळय तो कनेक्टेड आसा. तो हांगा घरान ना म्हाज्या. ओके तो ध्यानान आसा. तो न्हू हांव ध्यानान आसा. तूं ध्यानान आसा आनी हय ध्यान तेजेर लायला. हय आनी तो कनेक्टेड आसा. फोन हांगासर फोनार हांव ताचे कडेन उलयता. बायले कडेन बायले उलयता. कडेन ताचे बाबा तुका आनी कितें विचारपाक जाय जाल्यार सांग. अमूक अमूक गोश्ट तेणी म्हाका सांगल्या आनी त्यो सगळ्यो रिलेवंट आसलेल्यो. तेच्या घरान ताका भुरगें नाशिल्लें 6-7 वर्सां जालीं. सो ते ताजे आनी ताजो फायनान्शियल सिच्युएशनूय बरो नाशिल्लो. सो ही वॉज लायक ताका जगपाची इच्छा अशी नाशिल्ली. बायलेक कसल्याच तरेचें आपूण सूख दिना हें ताका मातशी खंत भोगताली अशी. सो तातूंत त्या बायलेची चूक कांय ना न्ही. तातूंत चूक आहा ती हेजीच आसा. हेणी तें धाडस दाखोवन बाबा ना कशें तरी आपूण करतलो हें आनी कितें तरी फुडें सरून ती इच्छा जी आसा पळय ती इच्छा गेल्ली तेजी वील पावर. सो आनी आज जर वाचलेलो तो सुसायडानसून जाल्यार फाल्यां परत करचो ना म्हणून कितें गॅरंटी आशिल्ली. असल्या लोकांच्या वील पावर कमी असल्या कारणान तांचो बेसीक चक्रा जो आसता पळय तो खूब डिप्लीट जाल्लो आसता. तांचो खूब बारीक जाल्लो आसता जे कडेन ती सर्वायवल इन्स्टिंक्ट आसना. तेन्ना सपोज ते कोणा खंयच्या कावन्सिलरा कडेन किंवा आमच्या सारकेल्या लोकां कडेन कोण सपोज येता जाल्यार आमी थंयसर पयलो सायकोथेरपी करून तांचेर काम करता. म्हणजे तो चक्रा पयली वाडय. तो चक्रा वाडयलो काय ऑटोमॅटीक ताका जगपाची इच्छा तयार जातली. फॉर एग्जाम्पल अशें मास्टर सांगतालो आमकां. सो कोणाकूय समजा सपोज सुसायड करपाचें दिसता जाल्यार ताका सांगपाचें मातसो 5 मिनटां म्हाका दी किंवा बस हांगासर मातसो थंय ताका ट्रिटमेंट कर. ताजो बेसीक चक्रा बरोच वाडोवन दवर आनी आतां चल तूं असो जीव दी म्हूण सांग. ताचे कडेन जमचें ना जीव दिवपाक. सो
सगळी जी आसा पळय ते करपा मेळटा. सो टेलिपॅथी म्हणल्यार कितें एक्झॅक्टली? टेलिपॅथी म्हटल्यार टेली इज डिस्टन्स, पॅथी इज कन्वेईंग ऑफ युअर इमोशन्स. ग्रीक शब्द आसतलो प्रॉबली, म्हाकाय लक्षात ना. ह्या टर्मिनॉलॉजीन हांव चड घुसना, कित्याक म्हाजे ते हांगा घुसना, कळ्ळें न्ही. सो अशें कितें म्हणटात ते पॅथोस म्हणून शब्द तो. सो जो आतां म्हणया की हांकां उलोवंक येना, झाडांक उलोवंक येना, जनावरांक उलोवंक येना, सो वी कॅन कम्युनिकेट वीथ दॅम. घरा कडेन ताका घराक शब्द उलोवंक येना, सो वी कॅन कम्युनिकेट वीथ दॅम. कितें म्हणून उलोवप तेंचे कडेन? उलोवपा जाय न्ही. दिसना आतां आमी घरान माजरां आसा, तुका दिसना उलय, आनी ताका आमी सगळें शहाणपण सांगता, हा बाबा रे पुता रे शेकँड दी रे, हें कर रे तें कर रे म्हणून सगळें सांगता. पूण ताका कितें दिसता काय म्हणून तें तुका इच्छा जावना केन्ना? कितें विचार करता आसतलो म्हाज्या बद्दल काय, अशे विचार जावना? कितें दिसता तांकां? तेच तर टेलिपॅथी न्ही. ओ. सो आतां हांव म्हाज्या माजरा कडेन उलयता, बाबा तुका कितें म्हणणें आसा, कितें जालां, भूक लागला. आयज म्हाका न्ही तें म्हाजें वयता आसतना एक माजर, तें म्हाका 4 आसात आमगेर, ते येता आसतना ऑल द बेस्ट म्हणून गेलो म्हाका. तें तुज्या रुमा कडेन सुद्दां उलोवंक मेळटा, ह्या स्टुडिओ रूम किंवा हांगासर आसा ती प्रत्येक वस्तू जी आसा पळय थंयसरूय तुका यू कॅन कम्युनिकेट. आतां सद्या ज्यो लेटस्ट केसीस ज्यो करता पळय त्यो अश्योच आसता की बाबा प्रत्येक घरान न्ही कितें ना कितें इश्यूज अशे आसा की कितें सांगू तुका, की म्हणल्यार सगळ्यांक दिसता की बाबा हे सगळे कॉम्प्रोमायज आनी एडजस्ट करून घोव बायला भितर किंवा आनी कोणाचे आपल्या रिलेशनान कॉम्प्रोमायज करून रावप जे आसा पळय न्ही, किंवा एडजस्ट करून रावप जे आसा पळय, दॅट इज लायफ. हेच खरें लायफ म्हणटात. कित्याक प्रत्येक तिसरो मनीस तसोच जगत आसा. प्रत्येक तिसरो मनीस जो आसा पळय ह्याच पॅटर्नान जगता आनी दे फायंड इट नॉर्मल. हेंच्यांनी पळोवंकूच ना की बाबा नॉर्मल लायफ कितें आसता, खुशी आमी खुश कशी रावूं शकता, ही लायफ तांच्यांनी पळोवंक ना. कित्याक मेजॉरिटी चंक जो जाला आतां पळय तो स्ट्रेस लेवलाचो जाला. भायले स्ट्रेस घरान हाडून दवर. आतां सिन्स हांव ह्या फिल्डान आसा, आय एंटर, म्हाका कळटा की बाबा हांगासर मातशे नेगेटीव वायब्स आसा किंवा अशें आसा म्हणून ते कळटा. अदरवायज आमचे कडेन दुसऱ्यो टॅक्निक्स आसा जे आमी स्कॅनिंगा प्रमाणे जे चॅक करता पळय तशें. सो यू कॅन चॅक. सो लोकांक खबर ना, कळ्ळें न्ही. सो आतां कितें जालां, जेन्ना पळय कसलेच इशू सपोज जर येयले जाल्यार लायक आमच्या घरान अशे वाद जाता, अशें हें जाता तें जाता, जाल्यार म्हाका खंयचें साधन आसता, म्हाका तेंच्या घराच्या तुळशी कडेन उलोवं शकता, तेज्या घरा कडेन उलोवं शकता आनी तांकां आमी सांगता की बाबा अशें अशें जें तुमच्या घरान घडटा पळय तें मातशें तुमी थांबया आनी अशें तुमी कितें आहा पळय करना पळय तें करा जें बरें आसता पळय तें. सो तातूंत तुमचें काम जातलें अशें म्हणून. अश्यो कांय केसीस आसा. पूण थोडे घरांनी आवाज बी येतात पळय, हॉन्टेड आवाज येतात, ते आवाज मागीर तुमकां त्रास करना? ना. वन्स यू से यू आर, तुका कोणा कडेन प्रोटेक्शन, सगळ्यान सुप्रीम कोण आसा, इज द डिविनिटी. युनिवर्स म्हण, कॉस्मॉस म्हण, कितें म्हण, सुप्रीम कोण आसा तो. सो त्या सुप्रीम डिविनिटी कडल्यान सपोज जर तुका रक्षण मेळटा, प्रोटेक्शन मेळटा, तुका आनी कसली भंय. आमी हें जें कितें करता पळय तें लोकांची मदत करपा खातीर करता न्ही. इंटेन्शन्स आर गूड ओवर हियर. हांव लोकांचें वायट करना किंवा कोणाचें स्पाय करना, कोणाक त्रास करिना, कोणाक चीट करिना, कोणाक चोरिना. सो थंय म्हाका कित्याक कोणाचो भंय आसूंक जाय. त्या टायमार तो आसता आमच्या वांगडा आनी हे जी कामां आसा ती कोणाची कामां, ती म्हाजी कामां. म्हाका कसली गरज आसा म्हाका तुका हेल्प करपा खातीर. तें काम कोणाचें, जेणी आमकां रचला तेजें काम न्ही हें. सो तो आपले मनीसूय चूज करता, बाबा हें तुजें कामां तेका सपोर्ट कर, तुजें कामां अशें म्हणून. सो आमी अलॉटेड कामां करता. तो स्वता येवन फुड्यान उबो रावूं शकना न्ही. आतां दीस गेले ते जेन्ना विठ्ठल येवन दारान उबो रावतालो, कृष्ण आपलो अवतार घेता, ते दीस गेले. आतां तेणी जेव्हा ठरयलां की बाबा तुमच्यातलें तुमी करा, आतां बेश्टो खर्चाचो हें नाका आमकां. पूण तुमी म्हणटा की तुमी प्रत्येक गजाली कडेन उलयता, प्रत्येक वस्तू कडेन उलयता, जनावरां कडेन उलयता, पूण उलोवपाक जायूच कित्याक? गुड क्वेश्चन. कारणूच ना न्ही उलोवपाक. बरोबर, हें सारकें. तातूंत आमीच चुकता.
जाता कितें सगळ्यात चड हुशार प्रजाती म्हटल्या पळय ते आमी आमकां समजतात मनीस जे आसा पळय ते कित्याक आमचे कडेन इंटलॅक्ट आसा बुद्धी आसा न्ही आमी उलोवपाक शकता सगळे आमच्या प्रमाणे आमी सगळे ठरयल्ले आसा म्हणून आमी ते सगळे जे आमच्या मनीस जे ना पळय न्हू त्याच्या शिवाय जे जनावरां झाडां जे आसा म्हणटा पळय तेंकां आमी तुच्छ लेखतात तेंकां आमी कमी लेखतात पण नॉट नेसेसरी ते तुच्छ आसा म्हणून सिंपल गजाल सांगली हांवें हो पॉयंट हांवें म्हाज्या लास्ट पॉडकास्टाचेर डिस्कस केल्लो समजा जर एक बारीक प्रजाती म्हणटा पळय ती इन्सेक्ट्स बीन आसता पळय तसली प्रजाती समजा आमच्या सृश्टींतल्यान ना जाली कळ्ळें न्ही जाल्यार तुका दिसता की मनशाची आनी जनावरांची प्रजाती उरतली ह्या संवसारान उरची ना कित्याक तो सगळो इकॉलॉजिकल बॅलन्स आमचे ते सांबाळटात म्हणजे पॉलिनेशनाच्या ते पॉलिनेशन करता किंवा सगळे जे आसा पळय ते डिकम्पोज्ड जे कुसोवपाची कामां जी आसा पळय शेतान आमकां जितले कितें उपज आसा पळय न्हू ते तेंच्या खातीरूच आसा न्ही ते बारीक जीव जंतू जे आसा पळय थंयसर ते गूड बॅक्टेरिया आसता बॅड बॅक्टेरिया आसा किंवा डिकम्पोजिशन हे ते सगळे जे नॅचरल प्रोसेस जो आसा पळय थंयसरल्यान सुरू जाता सो तेच जर ना जाल्यार आमी उरचेच ना पण तेच जर समजा मनशाची प्रजाती ना जाली ते वयल्यान फ्लरीश करतले तांकां मारपी कोण ना सो आमी आमकांच व्हडले श्रेश्ठ समजून बसले आमी जी खरेंच एक चूक आसा आतां प्रश्न तुजो की तूं म्हणटा तेंच्या कडेन उलोवपाकूच कित्याक जाय काय म्हटल्यार अश्यो म्हणटा ते एक चार्ट आसा तेचेर मेन्शन केल्लें आसा की व्हायब्रेशनल फ्रिक्वेन्सी हे आतां जे आसा पळय आतां प्रत्येक वस्तून सुद्दां म्हणया पळय एटम आसता एटम सगळ्यात कमी जो आसा पळय तो दॅट इज व्हायब्रेटिंग व्हायब्रेशन जाताच व्हायब्रेशन हे स्थिर आसना तो ते एटम्साच्या भितर सुद्दां ते प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स आनी जे आसा पळय ते इलेक्ट्रॉन्स बी आसा पळय ते सगळे भोंवत आसता सो व्हायब्रेशन चालूच आसता सो ही व्हायब्रेशन ठरयता तुजी कितली पर्यंत समज आसा आनी तूं युनिवर्साक कितलो लागीं आसा पळय ते व्हायब्रेशन ठरयता सो त्या व्हायब्रेशनल चार्टाचेर पळोवपाक गेले जाल्यार मनीस जो आसा तो सगळ्यात लास्ट आसा आनी सगळे तेज्या वयल्यान सुरू जाता पळय न्हू ते सगळे तेतून ते जनावरां येयली झाडां येयली प्रकृती येयली सगळे येयले तेतून तांकां सगळें कळटा बारीकशी गजाल घे जेन्ना वादळ येता पळय तेन्ना पक्षी थंयसरल्यान उडत उडत सगळे आपली सेफ जागा सोदिना आनी एक म्हणटात ते कितें सांगता जेन्ना जब जहाज डुबता है तब चुहे कितें तरी म्हणटात तेच पयलीं वचून ते भाग जाते म्हणून अशें सो तसले कन्सेप्ट तांकां कळटात ते सगळे सो हे तांकां पयलीं कळटात मनुष्य रुपान सुद्दां भुरगो जो पर्यंत 5 ते 6 वर्सांचो जो पर्यंत आसता तो पर्यंत सुद्दां तेजी फ्रिक्वेन्सी ऑफ व्हायब्रेशन खूब हाय आसता आनी तेज्या उपरांत मागीर आमी कितें करता अशें करूं नाका तशें करूं नाका हें बरें न्ही तें बरें न्ही अशें सगळें केल्या उपरांत तो बाबड्या आपले ज्यो सगळे पावर्स आसा पळय ते सगळे विसरून वता मागीर तो हेंच्या सारको जालो जे फक्त आपल्या बापदादांक की सगळी कहाणी सुना की तांकां पकाते तुका तुज्या घरान सपोज जर खंयचेच म्हणल्यार कितें तरी प्रॉब्लेम दिसता किंवा कितें तरी अरिश्टशें दिसता यू कॅन डेफिनेटली आस्क देम ह्या जनावरांक खबर आसता तेजेर सोल्युशनूय खबर आसता तेका लागून कोणी आतां घरान जर कोणी एक्सिडंट बी जावपाचो आसा जाल्यार ते जनावरां आपल्याचेर घेता आनी मनशाक वाचयता करेक्ट हें ट्रू एक्वेरियमान तुवें आय सपोज जर तूं नुस्त्याचो एक्वेरियम हाडीत जाल्यार ती कितली फास्ट मरता पळय तेजेर डिपेंड करता तुज्या घरान प्रॉब्लेम कितले आहा ते कोण हाडून पळया आपले एक्वेरियम हाडून पळया आनी ती नुस्तीं कितल्या फास्ट मरता पळय तेजेर पळया सो अश्यो खुबश्यो केसीसूय आमी केल्ल्यो आसा जो एक्सिडंट जावपाचो आसा तो आपल्या हांच्यानी आंगार ओडून घेतला ताका टेकिंग ऑन म्हणटात तांच्या कडेन खूब आहा स्टॉक तुज्या कडेन उलोवपाक एक ते सामकी बडबडी आसतात सामकी कोणती आतां माजरां किंवा जनावरां म्हणटा बडबडी आसता आनी ते तुमकां समजता कितें म्हणून उलयलात तुमी आतां आतां आसा न्ही आमचे 4 माजरांतली एक माजर जे आसा पळय ते सामके कंप्लेन बॉक्स ते थंय वयता परत तांगेरच वता जाग्यार कशें रावना हांगा भोंवता थंय भोंवता तो थंय भोंवता हो परत येवन सांगत रावता नीड नॉट बी तांच्यांनी सगळे तुज्या फुड्यान येवन सांगूंक जाय किंवा म्याव म्याव करून सांगूंक जाय अशें कांय ना खंय आहा थंयसरल्यान सांगतली
आनी थंयच्यान तुमकां कळटा दीज आर फ्रिक्वेन्सी वर्क न्ही, सगळो तो फ्रिक्वेन्सीचेर सगळें घडटा, ते एनर्जेटिकल लेवल सगळे. थोडे पेटे बी कितें करतात ते सपोज कोणी आतां गाडयेन खंय वचपा बी आसा जाल्यार कशें वचपा दिना म्हणल्यार कितें तरी करता आनी आडावन दवरता हय मनशाक हय हय आनी ते मनशाक कळना तो Of मनीस course. वता कितें तरी मदीं घडटा हय इवन जबरदस्ती करशात जाल्यार तशें जातलें. सपोज ताका जर थारायलो तुवें नबान तितलो टायम तेणी जर तुमकां वाचयलो थंय वचपाचो, जर तो टायम जर तुमी स्कीप केलो जाल्यार तूं यू आर सेफ. सेफ ऑफन आमी फुडें सर कोण ओवरटेक करूंक दिना जाल्यार आमी ताका गाळयो मारतात न्ही, हय मारता न्ही ताका, आनी कितें चलयता आनी हें करता तें करता अशें म्हणून. यू नेवर नो कित्याक लागून ती गाडी तुका आडयता. आज हांव ती रावन ते एनालायज करूं शकता आनी जेन्ना पळय म्हाका कोण आडयता आय डोंट ताका गाळयोय मारिना हांव ताका, आनी हांव जबरदस्ती म्हणल्यार फोर्सिबली हांव ओवरटेक करून वचपाचो प्रयत्न करना, हांव रावता फाटल्यान. कित्याक तो कितें तरी करता तुज्या खातीर, तो कितें तरी प्लॅन करता तुज्या खातीर. सो यू कंट्रोल युअरसेल्फ. प्राणीक हिलिंग म्हणल्यार कितें एक मॅटर आसा, एन्शंट प्राणीक हिलिंग ऐकला तुवें? ना न्ही, ना प्राणीक हिलिंगूय चड आयकूंक नासतलें तुवें. ना रेकी ओके. एन्शंट प्राणीक हिलिंगाचेर सद्या उलोवया आमी. दृश्ट काडटात आमी हय बरोबर, मीठ घेता आनी अशें दृश्ट काडटात, झाडो घालतात, कण चिरतात, चावी लायतात बरोबर. मागीर कोण सपोज जर परतो जाला जाल्यार तेजे दाव्या पांयान बीन ताका तें हें करता, ताका सपोज खंय दुखता जाल्यार ते म्हारा सगळें कडल्यान दिश्ट काडटा म्हारा कडल्यान दिश्ट काडटा. पूण हे घराघरान दिश्ट काडप ही घराघरानूय बीन आसा न्ही. सो दॅट इज कॉल्ड एज एन्शंट प्राणीक हिलिंग. आतां तुका अनुभव आसा जाल्यार तूं म्हाका सांगूं शकता की दृश्ट काडल्या उपरांत जेका ल्हान भुरग्यांचे युजली पळोवया की ताका तो न्हिदत ना, रडतूच आसा फक्त. मागीर कोण तरी म्हणटा बाबा घरांतली जाणटी कोण आहा ती म्हणटा जाणटेली कडल्यान ते दृश्ट काडून घेता, म्हणजे मीठ घेता आनी अशी वळखी काडटा. नॉर्मल काडटा सो म्हाज्या अनुभवा ते अफेक्ट जाता. म्हजे अनुभवा प्रमाण जाता. तो जाता कशें आसतलें तें? अरे ताच्या भायर बेश्टें मीठ जर म्हणजे ओडलें, रडत आसता भुरगीं हय. आनी दिश्ट काडटकीर मागीर थांबता. कशें जावं शकता तें? दॅट इज वॉट द प्राणीक हिलिंग इज. हेंच तर शिकयता. फक्त हांगासर कशें आसा, हांगासर कोणाक खबरूच ना की बाबा तेच्या फाटलो सायन्स कितें तो. हांगा फक्त कोणी सांगला पळय तें आयकून 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 आमी ते फॉलो करीत आसा. इफेक्ट दिता म्हणून ते अजून पर्यंत आसा, नाल्यार हिवूय पद्दत खंय तरी शेणोन वयतली आसली. एक व्यक्ती आसलो जिचें नांव, जेका आमी ग्रँड मास्टर म्हणटात, मास्टर चोआ कॉक सुई, फिलिपिनो. 25 वर्सां तेणी फक्त ताजेर संशोधन केलें, वेगळ्या वेगळ्या लॅबान, वेगळ्या वेगळ्या देशान अशें, आनी वेगळे वेगळे तरेचे लोक. 25 इयर्स तेणी ह्या मॉडेलिटींचेर म्हणया किंवा ह्या संस्कृती जी आमची आसा, किंवा रिफरिंग टू हिंदुइजम, रिफरिंग टू बुद्धिजम, रिफरिंग टू म्हणजे सगळे जे इस्लामीक आनी सगळे जे आसा पळय ते सगळे, क्रिस्टियनिटी सुद्दां धरून तितूर सगळ्याचेर संशोधन केलं तेणी. हिलिंग टेक्निक्स किंवा जगणें कशें, आमी जगप कशें अशें म्हणून ह्या सगळ्या हेजेर तेणी जेन्ना संशोधन केलें पळय 25 इयर्स इन लॅब तेणी हें सगळें केला प्रयोग. आनी मागीर तेन्नाच हो प्राणीक हिलिंग कन्सेप्ट किंवा योग प्राणविद्या म्हणटा पळय तो कन्सेप्ट तयार जालो. हेजें कारण आमी समजून घेवया की हांगा जाता कितें. जेन्ना आमी म्हणटा की दृश्ट काडल्या उपरांत सपोज जर त्या भुरग्याक बरें दिसता जाल्यार प्रत्येक मनशाचो एक ऑरा आसा, तो अंड शेपीन आसता, एग शेप, कळ्ळें न्ही. तूं सुद्दां आसा, तुज्या भोंवतणी एक ऑरा आसा. तो ऑरा जो आसा पळय तो थंयसरल्यान जितलो क्लीन आसता पळय तितलो तुज्या खातीर बरें एनर्जेटिकली. थंय सपोज जर खंयचीच नेगेटिविटी बाधा तयार जाली किंवा इरिटेशन जाता, मागीर इरिटेशन तुका चालू जातलें. भुरग्यांची लेवल ऑफ सेन्सीस म्हणटा पळय ते तुका वयदळ सांगल्या प्रमाणे तेंची हाय आसा, वायब्रेशनली तेंची हाय आसा. सो तांकां बेगीन जाणवता त्यो गोश्टी एज कम्पेर्ड टू व्हडलो. म्हणून ते व्हडल्यांचे केन्ना दृश्ट काडपाक खूब रेअरली पळयतात आमी, धाकट्यांचेच काडटा पळय ते अशें म्हणून. तेजें कारण तें तांकां बेगीन कळटा, ते सेन्स जाता, ते इरिटेशन्स बी जाता पळय ते. आतां हांगासर यूज करता आमी युजली कितें, मीठ. मीठ इज द स्मॉलस्ट आनी म्हणया cheapest crystal available on earth.
क्रिस्टल थेरपी म्हणून वेगळी आसा, पण हे क्रिस्टलाचो खंयच्याय हें कितें प्रिंसिपल कितें की इट एब्झॉर्ब्स आनी मागीर रिफ्लेक्ट करता. सो आमी कितें करतात, वळखी काडली म्हणजे त्या ऑरान जी नेगेटिविटी आसा, नेगेटिव्ह डर्टी डिसीज युज्ड अप एनर्जी जी आसा पळय न्हू, जी नाका आसलेली आसा पळय ती सगळी तेच्या मिठान ती ओडून घेवप आनी हें केल्या बरोबर कितें करता तेजें, एक तर चुलीन घालतले नाल्यार कोण ना थंयसर 4 रस्त्यांचेर बीन थंयसर किंवा 3 नाल्यार रस्त्यांचेर उदकान सोडटा. उदकानूय सोडटात. सो उदकान गेल्या काय तेजी सगळी एनर्जी जी रिफ्लेक्ट जातली किंवा उज्यान घातली जी रिफ्लेक्ट जातली ती जावची ना किंवा ती थंय परत बाधा करची ना. वतली. ओके, सो हे सगळें जें येता तें प्राणीक हिलिंगानूच येता काय आनीक कितें आसा प्राणीक हिलिंगाक? कित्याक हांवें एक रील पळयल्लो रिसंटली, आतां म्हाका उलयता याद जाली की त्या बायलेन खंय प्राणीक हिलिंगूच आसतलें, आतां म्हाका याद येता की तेंच उतर आसतलें तें की कोणाक तरी कितें तरी जळटालें, दोळे जळटाले म्हणून तिणें प्राणीक हिलिंग जेन्ना केलें तेन्ना तिजेय लिटरली ध्यानान आसतना हात बी सामके जळटाले, पूण त्या मनशाचो तो पेन गेलो. अशें जाता? जाता. हेजेर सांगात फुडें. ते सांगच्या पयलीं तुका एक हेजो बेसीक प्रिंसिपल एक्सप्लेन करता हांव प्राणीक हिलिंग आनी आतां कित्याक. सो फुडें वचच्या पयलीं हांव तुका एक प्राणीक हिलिंगाचो बेसीक कन्सेप्ट म्हणजे प्रिंसिपल कसो कितें आसा पळय, प्रिंसिपल ऑलमोस्ट तुका हांवें सांगला, पण एक्चुअली ताज्यार आनीक डिटेलान ताज्या बद्दल प्राणीक हिलिंगा बद्दल सांगचें म्हटल्यार अश्यो खुबश्यो मॉडेलिटीज दुसऱ्यो आसात. फॉर एग्जाम्पल रेखी म्हणटात त्यो आसा, मागीर कोण मॅग्निफायड हिलिंग म्हणटात, कोण लामा फेरा म्हणटा आनी खुबश्यो मॉडेलिटीज आसा, टॅरो रिडींग खुबश्यो मॉडेलिटीज आसा. तितूंतल्यान प्राणीक हिलिंगूच कितें आनी कित्याक अशें जर आमी म्हटलें जाल्यार ताजें सांगचें म्हणल्यार अशें आसा की जंय रेखी सोंपता पळय थंयसरल्यान प्राणीक हिलिंग सुरू जाता. सो दीस गोज इन डिपर, म्हणजे रेखी करणारो प्रॅक्टिशनर सपोज जर आमी म्हणया की तो फिजिशियन जाल्यार प्राणीक हिलर जो आसा पळय तो सर्जन, ताजी अशी लेवल जाता. सो आतां आमची फिजिकल बॉडी आसा, आमच्या बॉडीच्या भायर एक एनर्जी बॉडी आसता. आतां म्हणया आमची बॉडी, फिजिकल बॉडी जी आसा पळय तांकां जेवण लागता, तें जेवण जेवल्यारूच आमकां स्ट्रेंथ मेळटली न्ही. रिक्वायर्ड वायटमिन्स, प्रोटीन्स जे कितें आसा पळय त्या जेवणांसून मेळटा आनी इट गेट सप्लायड टू डिफरंट ऑर्गन्स ब्लडा थ्रू आनी मागीर आमी जगू शकता न्ही, बरोबर. सो एनर्जी बॉडी जी आसा पळय न्हू, ते हे सगळे जे ऑर्गन्स आसा पळय ते तेका सांबाळटा. आतां एनर्जी बॉडी तूं कितलोय म्हटलो की आतां म्हाका दिसता की बाबा फिजिकली तूं आसा, सो फिजिकलीच आसा. कोण म्हाजेर कित्याक विश्वास दवरतलो की एनर्जी बॉडी आसा जी दिसना म्हणून. ताका अशेंय म्हणूं शकता की तूं एक फुड्यान बसला म्हाज्या, तूं म्हाका दिसता, बरोबर, पण तुजो स्वभाव कसो, तुजो नेचर कसो हें म्हाका दिसता ना न्ही, पण आसा न्ही तो स्वभाव. प्रत्येक एनर्जी, आतां जशें आमचे नाक आसा, लंग्स आसा सगळे की आमचो श्वास भितर वयता, आमी ऑक्सिजन भितर घेता, लंग्सांनी वयता, थंयसरल्यान खंय खंय वयता, हें सगळें आमी जाणा पळय तें. आतां तशी एनर्जी बॉडी जी आसा पळय ते एनर्जी बॉडीक प्राणाज इम्पॉर्टंट आसा. प्राणाज इज वायटल फोर्स. त्या प्राणा शिवाय काय जायना. जशें आमी म्हणटा की फिजिकली बॉडीले ऑक्सिजन जर मेळतूच जाल्यार जगूं शकता, तसोच प्राणा. म्हणूनच ते प्राणीक हिलिंग. वायटल फोर्स जो वाऱ्यान आसता, ग्रावंडान आसता, सुर्यान आसता, सो आमकां 3 कडल्यान ते प्राणाज येता. एक तर सुर्या कडल्यान येता, एक वाऱ्या कडल्यान येता आनी एक जमनींतल्यान येता. तूं बारीक बारीक पळयशीत जाल्यार आमी घरान उक्त्या पांयांनीच चलता न्ही, हिंदू कम्युनिटी चडश्यो आमी उक्त्या पांयांनी चलता. आतां उगड्या पांयांनी भोंवत जाल्यार आठवड्यांसून 2दा भोंवत जाल्यार किंवा अर्दे वर भोंवत जाल्यार तुजी डायबिटीज कंट्रोल जाता अशें म्हणून कोण थेरपिस्ट सांगतात. बेर फूट चलत जाल्यार ती बी थेरपी, ते तुजे ग्रावंड प्राणा ओडपा खातीर, कळ्ळें न्ही. सो हे प्राणा जेन्ना आसा येता पळय आमचे शरिरान किंवा अशें म्हणून तेन्नाच ते आमकां मातशें बरें दिसपा लागता. तर चक्रा हो असो आसा की बायकाचे किंवा बायकाचेच म्हणया एअर फिल्टर आसता पळय, ते वारें ओडना जर जाल्यार चोक जालें, ब्लॉक जालें जाल्यार ती बायक स्टार्ट जावची ना.
सो ताका भायर काडटा मॅकॅनीक, क्लीन करता बरो, ताका मातशी ऑयल बी लायता आनी आलो तसो फिट करता. जशें वारें ओडलें काय गाडी स्टार्ट जाता. प्राणीक हिलिंगान जें आसा किंवा खंयच्याय मॉडेलिटीन जें आसा पळय चक्रा हिलिंगाचेर काम करतात पळय ते फक्त इतलेंच करता की थंयसरली ती ब्लॉक्ड चक्रा आसा जी म्हणया डिप्लिटेड आसा किंवा कंजस्टेड आसा म्हणया त्या चक्रांक लीप करता, क्लीन करता आनी आसा तशें तांकां सोडटा. कित्याक प्रत्येक बॉडीक इनहरंट ताकद आसा आपले सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व करपा खातीर. सो ताका क्लीन करून सोडपाचें, ताका मागीर कितें करपाचें सगळें खबर आसा. सो दॅट इज बेसीक प्राणीक हिलिंग. आनी हातून सगळे तरेचे रोग आनी सगळे जे आसा पळय ते सगळे हँडल करूं शकता, क्युअर करूं शकता, हील करूं शकता. कित्याक युजली जेन्ना पळय आमी कॅन्सर पेशंट्स बीन घेता, कॅन्सर पेशंट्साचे आमी जेन्ना चक्रांक हात लायतले न्हू, तुजे हात सामके इतले जळपा लागता. म्हणजे दुसऱ्याचो पेन तुमच्या आंगार येता ना, थंय सेन्सीस आसा न्ही ते इरिटेटिंग सेन्सीस. हय. सो जेन्ना हे जो आसा मॉडेलिटी पळय आमी अक्षरशः आमच्या हातान ती चक्रां चॅक करता. आमी अक्षरशः त्या चक्रांनी हात घालून पळयता थंय कितें प्रॉब्लेम आहा तो. सो तो जो इरिटेशन आसा कॅन्सर पेशंटांचे बी ते सांबाळपाक जायना, ते व्हेरी डिफिकल्ट. हातीक फील जाता, सेन्स जाता, तो प्रॉपरली क्लीन करपाकूच जाय. तो सेन्स जाता सामको इरिटेटिंग सामको. तशें वेगळे वेगळे किडनी रिलेटेड इश्यूज आसा पळय तेंकाय बीन सामको फील जाता सामको. सो ते फिलिंगान कळटा की तुम्ही हिलिंग करतात तो हय. पेन असो तो हिलिंग म्हटल्यार आमी कितें करूं शकता, आमी एट द मोस्ट तेच्या थंयसरली चक्रां जी आसा ती बॅलन्स्ड आनी हें करून दवरूं शकता. पण सगळ्यान मोठो जो प्रश्न येता पळय तो आसा सायकोथेरपी. सायकोथेरपी म्हटल्यार पळय कशें आसा, बारीक सारीक सपोज जर कोण पडलो, ते घाव जालो, ताका इन्फेक्शन जालें किंवा व्हायरल कोविडा सारकी इन्फेक्शनां म्हण तूं, किंवा कोणी कोणाक मारलो. कोविडाचें काय सोल्युशन येवना तर? कोविड हो सब्जेक्ट आमी हात लावया नाका, तो व्हडली लॉबी ती. बट केले तुम्ही कितें ट्राय त्या टायमाचेर? असलो आमचे कडेन प्रोटोकॉल. कितल्या जाणांक हील केले आमी कोविडा टायमार. आमी खूब लोकांक हील केले. आमच्या कडेन प्रोटोकॉल येयल्लो की हे अशें अशें करपाचें, ज्या पेशंटाक कोविड आसा पळय ताका अशें अशें करपाचें. आमी रेग्युलरली करताले. आमच्या घरांतल्यान कोणाक जालें ते आमी करताले ते जालेंच. त्या शिवाय आमच्या कडेन केसी येयल्यो जाल्यार आमी सगळ्यो केसीस करताले. एक ग्रुपूच आसा आमचो ते करताले काम. ओके. तशें. सो कोविडा सारके केस म्हणया किंवा ते इन्फेक्शियस तुज्या मनान थोडो भंय घालून तयार जाता पळय त्यो अश्यो, किंवा कोणी कोणाक मारलो, एक्सिडेंट जालो, ह्यो केसी सोडल्यो जाल्यार 95% प्लस त्या खातीर म्हणटा की 95% ज्यो डिसीजीस आसा पळय त्यो सायकोसोमॅटीक डिसीजीस आसा. सायकोसोमॅटीक डिसीजीस म्हटल्यार आपल्या विचारांनी तयार केल्ली ही डिसीज, कळ्ळें न्ही. सो आतां म्हणया सायकोसोमॅटीक डिसीज म्हणजे फॉर एक्झाम्पल कॅन्सर. वॉट यू नो अबाउट कॅन्सर? कॅन्सर कसो जाता? डॉक्टरा कडेन वयशात तर डॉक्टर सांगता पयलीं विचारतलो स्मोकिंग काय म्हणून. स्मोकिंग आतां हे सगळ्याक एका विचारता. स्मोकिंग, ड्रिंकींग हे कन्सेप्ट जे आसा पळय ते सगळ्या कडेन विचारतात आतां कळ्ळें. पण जो मोठा मोठे आमकां जे खबर आसा पळय ते स्मोकिंगा खातीर कॅन्सर जावप किंवा टोबॅको रिलेटेड इश्यूज. पूण जे कोण करना तेंकाय बी जाता, बायलांक जाता, ती खंय करतात? होच तर म्हाका प्रश्न पडटा. जर कॅन्सर आनी तेका लागून हांवें सांगूं ना, कित्याक दादल्यांक थोड्यांक आतां पिवून जाता, स्मोकिंग करून जाता, अंडरस्टँड की ओके तो करता आनी तेका जाता. पूण बायलो बी थोड्यो करनात, थोड्यो करतात, थोड्यो करना, तेंकाय जाता. सो तें कित्या खातीर? नाचता पोज मरे. जॉन बाब टायर जोल्या मरे, ब्रेक आनी केस लागतले. मुझे भाशेन हड्डे जाले इथे. हॉडी चेंज कर मरे. कितें? टायर चेंज कर मरे. खंय चेंज केला बरें? येच योकोहामा टायर एक्सप्रेस. ओय योकोहामा टायर एक्सप्रेस. सगळे टायर सोल्युशन एका जाग्यार. नवे टायर्स विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. वाह मॅकविल्स, वाह टायर चेंज, टायर सर्व्हिस, वाह. नायट्रोजन गॅस, बिल अलाइनमेंट अँड बॅलन्सिंग, अरे वा. पेपरलेस बिलिंग आणि जायते. हे सगळं बेस्ट प्राइस आणि एक्सप्रेस सर्व्हिस. गाडी सारखी बटर आणि सर्व्हिस सारखी फास्ट मरे.
Fast no. Express. Yokohama Tire Express. Opposite Sunshine Hospital. Alem Highway. Margaon. आता मग दोतरा घेवत मरे. होय. सो आम्ही ते रूल आउट करू शकता न्ही की बाबा तंबाखू आणि हाज्या खातीर जायना म्हणून. हय. सो इट इज रूल्ड आउट. सो कॅन्सर हो रोग जो आसा तो सायकोसोमॅटीक हेच्या कॅटेगरीन येता. ओके. माझ्या परिचयान म्हाका हे जेन्ना कळ्ळें की बाबा अशें अशें आसा तेन्ना हांवें रिलेट करून पळयलें जाल्यार म्हाज्या परिचयान जेंकां कॅन्सर जाल्ले पळय न्हू तेंचो स्वभाव तसोच आशिल्लो, म्हटल्यार रागट वृत्ती. राग येता तांकां हय. कॅन्सर जाता. तशें न्ही, हा. जो राग सप्रेस्ड एंगर म्हणटा पळय तो, ओके. रागान उलोवन कोणी कोणाक मारलो थापट बिपट मारून सुद्दां तो राग जर भायर गेलो जाल्यार सुटलें. ओके. म्हणजे ओके. तसोच व्यक्त करू नाका, तुका राग येयलो तूं कोणाक मारूं नाका गो, तशें म्हणटा तुका. तर बट ते रिलीज जावप इम्पॉर्टंट आसा. अशे खुबशे लोक आसा जेंकां राग मनांतल्यान येता पूण तो कित्याक कोणाचेर व्यक्तूय करूं शकना. अश्यो केसीस आसा म्हाका जे म्हणपा लागले कित्याक तूं आनी तुजो फादर कसो कितें तो कसो एक्सपायर जाला, सो कॅन्सरान एक्सपायर जाला. तेजी वृत्ती अशी अशी आसली, हे ना तो सामको बरो असो हांवें म्हणलें ताका चड राग बी येतालो अशें काय अशें म्हणटा. जाल्यार ते ना ना अशी कोणाक काय म्हणनासलो तो, कळ्ळें न्ही. सगळ्यांक सारको वेवस्थीत तो ट्रीट करतलो आनी सगळ्यांक अशें हें करतलो आनी सगळें सांगतालो असो. मागीर फुडें डेप्थान वचून गेलो की आनीक 2 प्रश्न विचारल्या उपरांत कळ्ळें की हय तो सामको बेजारतालो, हे सगळे लोक अशेच वागतात न्ही, हे करता आनी बाबा तिडक. त्या मनशाक इतलो राग येतालो पण तो व्यक्त करनासलो खंय, ओके. सगळो उरलो तो दाबोन, सप्रेस्ड एंगर. आनी अश्यो केसीस ही हालीची केस जी हांवें सांगता तेच्या पयलीं बीन अशें आसा पळय. सो प्रत्येक ज्या डिसिजाक आसा पळय न्ही ते अशे कारणां आसा. तुमच्या विचार पद्दती प्रमाणेच ते रोग थंयसर जाता. आतां म्हणया कोणाक कॅन्सर जाला, कॅन्सर आमच्या मॉडेलिटी प्रमाणे काडपाक गेलो जाल्यार 3 ते 6 म्हयने पर्यंत वयता. वीकली 3 ते 4 हिलिंग्स जाय पडटा. आनी प्राणीक हिलिंग अशें ना की बाबा तूं बाकीची वखदां बंद कर रे म्हणून अशें. कॉम्प्लिमेंटरी मेडिसीन. तूं बाकीचे खंयच्योय मॉडेलिटी सपोज वापरता तूं वापर, कांय प्रॉब्लेम ना. पण तेज्या वांगडा सपोज जर हें तूं करता न्ही जाल्यार तुजो तो खंयचोय रोग आसना जो 10 दिसांनी जावपाचो सारको आसलो पळय तो ही पद्दत वापरल्या उपरांत तो 5 दिसांनी क्लियर जातलो. म्हणून कॉम्प्लिमेंटरी मेडिसीन तो. आमी खंयचेच वखद कोणाक दिना, प्रिस्क्रायब करिना, काय ना काय ना. आमी काही जस्ट लिव्हिंग प्रोसिजर्स म्हणजे किंवा अशें वागप न्हू, हे कायंड ऑफ जे आमचे वर्च्यूज आसा पळय ते सांबाळून आमी जगत जाल्यार आमकां सुशेगाद बेस्ट लायफ मेळूं शकता. सो आतां म्हणया की तो कॅन्सर सपोज आहा तो काडलो, काडूंक मेळटा, जातलो डिजॉल्व थंयसरल्या तर काबार जातलो 6 म्हयन्यां भितर. पण कितें गॅरंटी आसा की परत ताका जावचो ना? आसा गॅरंटी? त्या शिवाय त्या दिसा एक केस येयली, म्हाका म्हणपालो 2 ब्लॉक गावले, तातूंत म्हणपालो एक 60% ब्लॉक, एक 100% ब्लॉक. 60% ब्लॉकाक म्हणपालो आपल्याक एंजिओप्लास्टी केली. 100% ब्लॉक जो आसा पळय तो थंयच आसा, आपल्याक फुडल्या 15-20 दिसांनी आपयला. म्हटलें 100% ब्लॉक जाल्यार तूं जगता कसो काय म्हणून. हय न्हू म्हणपालो, आपल्याकूय तो विचार येवंक ना. म्हणपालो आपयला बी तो 15-20 दिसांनी आपयला. म्हाजें काय खरेंपण ना अशें म्हणून. खरेंपण ना न्हू, तूं येन्ना वचपाक जाय आसलो म्हटलें, तूं जगता कसो तो म्हाका खबर ना म्हटलें. सो ताका तो काय प्रश्न पडलो, हय न्हू म्हणपालो कशें जालें काय. जर आमची बॉडीची रचना अशी केल्ली आसा त्या देवान, जेणी आमकां रचयला पळय तेणी अशी सिस्टमॅटीक पॉवरफूल तेणी आमकां डिझायन केला. तुका सांगू की आमच्या बॉडीन इनहरंट ताकद घातल्या. आनी हें सगळ्यांक खबर आसा. जर खबर ना ते आमी अडाण्या लोकांक की आमच्या हितून जे हार्ट थंयसर जे ब्लड सर्क्युलेशन किंवा खंयी म्हणटा जंय ब्लॉक जाले न्हू थंयसर एक तर ऑलरेडी थंयसर डॉर्मंट स्टेटीन आसतल्यो शिरो किंवा तयार जाता. आनी ब्लड सर्क्युलेशन, ब्लड खंय पावोवपाचें ते पावयता. बॉडी करूं शकता हें सगळें काम. कन्सिडर तुजी प्रोवायडेड तुजी बॉडी तितली
पॉवरफुल आसूंक जाय. हे सगळे सपोज जर तुवें बॉडी सपोज जर हार्म केल्या किंवा कशें सपोज जर डॅमेज केल्ली आसा जाल्यार ते प्रॉब्ली एखाद्रे वीकली जातली ती, पण युजली ती स्ट्रॉंगली करूं शकता. सो ताजें तेंच जाल्लें न्ही, थंयच ताका खंय पावपाचो ब्लड तो पावतालो ताका. सो म्हणून तो जगता न्ही, अजुनूय जगता तो, कळ्ळें न्ही. पण आमकां मातशें ते वेगळे तरेन कितें म्हणटात ते डेमॉन्स्ट्रेट जाता त्या विशीं. सो आतां तेजो तर तो प्रॉब्लेम कित्याक तो मातसो पॉझिटिव्ह आसलो कांय गोश्टींनी म्हणून ताजें तें काम इजिली जालें. पण थंयच ताका सपोज जर भंय दिसला 100% जाल्यार ताजो वील पॉवर गेलो, बेसीक चक्रा देंवले, पयलीं चक्रा सगळी देंवली तेजी, जगपाची इच्छा, नेगेटिव्हिटी सगळें तेजें कंबायन जातलें, तो वयतलो मनीस, तो रावूं शकना. पूण आतां तुमी आतां इतलें म्हणलें की सायकोसोमॅटीक डिसिजा बद्दल, सो कशे तरेन अवॉयड करप तें? अवॉयड करपा खातीर थोडे वर्च्यूज फॉलो करचे पडटा. मेन म्हणल्यार यू हॅव टू अंडरस्टँड वॉट इज गूड, वॉट इज बॅड फॉर यू. ह्यो डिसिजीस समजा म्हटल्यो जाल्यार आमी खंय ना खंय तर सगळे सपोज आमी चंक काडले आनी तेजे हेजे रूट कॉज हें, हेजे रूट कॉज हें, हेजे रूट कॉज हें अशें करून काडलें जाल्यार मोटी आमी येवन फसता पळय त्या फॉरगिवनेसा कडेन. म्हणजे आमी समोरच्या मनशान आमकां सपोज जर मातशें कितें सुद्दां दुखयलां न्हू जाल्यार आमी तेका घेवन बसता, माफीक दिना तेका. किंवा आमच्या कडेन कितें चुकलां जाल्यार आमी डेफिनेटली आमच्या कडेन कितें चुकलां जाल्यार आमी विसरले जाल्यार बरें आसा. समजा जर आमी विसरूं ना जाल्यार समोरच्या मनशा कडेन आमी माफी मागूंक ना, तेय प्रॉब्लेम करता. सो फॉरगिवनेस हय, सो मोठी अरे कशें आसा पळय ऑफन कितें घडटा, कोण तरी एक व्यक्ती आमच्याच नातल्यांतलो म्हण कितें तरी येयलो आनी तेणी कितें तरी म्हटलें आनी तेणें कितें तरी म्हटलें आनी तो गेलो. पण तो एखादो सोऱ्याच्या नेटार आसलेलो आसतलो, इन्फ्लुएन्सर आसतलो किंवा कितें तरी आसतलें आनी तो विसरून गेला. पण आमी ते घेवन बसल्या आनी डे बाय डे तेजें वजन वाडत आसा न्ही. जितले वर्सां वाडटले पळय आमी लोकांचे बॅगेजीस कित्याक घेवन बसपाक जाय. ताणें कितें म्हटलां तेजो प्रॉब्लेम आसपाक जाय, ताका दुख जावंक जाय न्ही त्या गोश्टीचें. पण घेवन बसल्या आमी. आमच्या लायफान कितें प्रॉब्लेम कमी आसा? आमकां सगळे तरेचे प्रॉब्लेम आसा, तितून आनी हे आनी घेवन बसले जाल्यार कितें एक्स्ट्रा आमी आमचेर आनीक बॅगेज कॅरी करता. हय, म्हणून ते इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अस. स्ट्रेस वाडटा आनी हातूनच मागीर सगळ्यो गोश्टी आसा. ओके. आनीक एक टॉपीक हांव उलोवपाक सोदतालें तें म्हणल्यार वदळ तुमी म्हणलें की तुमी जे कोण मेल्यात तेंचे कडेन तुमी उलयतात. सो डेथ तुमी कशें पळयतात? सी, सगळे लोक डेथाक भियेतात बरोबर. भंय दिसता न्ही डेथ म्हटल्यार, मरण बी म्हटल्यार सगळे वातावरणूच सगळें वेगळें जाल्लें आसता. पण डेथ हो येदो व्हडलो भियोवपाचो सारको गोश्ट ना. मरण म्हटल्यार इतले भियोवपाची गोश्ट ना. सद्दांच मरता न्ही आमी. मरता केन्ना? न्हिदेन. येस. सो आमचो आत्मो जो आसा तो एवरी डे रातचो आमी न्हिदल्या उपरांत बॉडी हांगा सोडटा आनी दुसरे कडेन ट्रॅव्हल करता. खंय वता? ताका खंय वचपाक जाय, ह्या संवसारान आपल्या किंवा ह्या लायफ टायमान कितें काम आपले ते थंयसर कोण तरी एस्ट्रल वर्ल्डान तांचे सपोज जर कोण तरी सिनियर गुरू तेका ज्ञान दिवपी कोण आसा किंवा खंयची सोल्युशनां तुज्या आतां पडलेली आहा, कितें प्रॉब्लम्स आसा, इश्यू आसा जाल्यार तो आत्मो थंय वचून तेका इंटरेक्ट करतलो. आपल्या कावन्सिलराक, आपल्या मेंटराक, आपल्या गुरूक थंय वचून सोदतलो. तेका खंय ना खंय तरी थंयसर तेजे आन्सर जे आसा पळय ती सोदपाक तो वयता. ओके. आनीक जर आतां न्हिदिल्ले कडेन जर तो परत आमचो सोल परत येयच ना जाल्यार सकाळीं उठ्ठा तेन्ना येतलो. केन्ना जाल्यार अशें जाला केन्ना? पूण ना, जावं शकना. कित्याक ते तो जेन्ना वयता पळय न्हू, तो एक स्पिरिच्युअल एक सिल्वर कलरचो कॉर्ड आसता. इट इज कनेक्टेड टू दॅट. तो खूब बारीक आसता, म्हणजे तो केंसा इतलो आसतलो. जी आमी ती फाती घालता, तुमी पयलां ते एक सिल्वर कलरची तेका ती चमकी लायतात पळय, बायलां फाती घालता पळय तेका ते बारीकसो असो फॉयल कसो आसता पळय चकचकीत तो तितल्या हेजो म्हण तूं तो कॉर्ड आसता. जो पर्यंत तो कॉर्ड साबूत आसा तो पर्यंत ते काय जावपाक शकना. हें प्रकरण घडत रावतलें आनी ते इवन आतां पळय न्हिदता मदींच तूं अशें आंग काडून उठ्ठा मागीर परत न्हिदता. सो तो तितल्या टायमान वता सोल. येस. आनी परत येता जप करून परत वता जप करून परत येता. एस्ट्रल ट्रॅव्हलिंग इज व्हेरी सिंपल. विदीन नो टायम हे घडटा.
कळ्ळें न्हू. सो त्या खातीर केन्नाय तुका दनपारचो सुद्दां झेम येता एक एकदां. हांवें आयकल्लें कितें सांग, जो मनीस मरता पळय, मरून जर तो थंयच उरता, थोडे न्हिदेनूच मरतात पळय, हय. आनी सरावंडिंगान कोण जागी ना हम्म, जाल्यार तो भोंवपा लागता आत्मो, हम्म. आनी मागीर कोण फर्स्ट पळयता तेका तो धरता. ना, धरपाचो प्रश्न येना. सो तो धरप हे जे आसा कॉन्टेक्स्ट पळय तो म्हाका तितलो पटना गजाल, कळ्ळें न्ही. सो तो कसो ऑलरेडी एक आत्मो तितून आसा, तो एका शरिरान एकूच आत्मो आसूंक जायना, 2 आत्मे कशे येतले थंयसर. आनी इट इज नॉट सो इझी न्हू टू एंटर देर. पूण येता न्ही, येता ते कॉन्टेक्स्ट येता तो फॅक्ट. तेका हांव इतले कन्सिडरेशन दिवं शकना, कित्याक म्हाज्या हेज्या प्रमाणे ते तशें आसना. इट कॅन बी अ सायकोलॉजिकल डिसीज ऑल्सो, कळ्ळें न्ही. पण तो सायकोलॉजिकल डिसीज किंवा असल्यो सो गोश्टी म्हाका अशें दिसता न्ही, कोणाक सायकोलॉजिकल पयलींच प्रॉब्लेम आसा पळय तेंका तो येता, ना, नॉट नेसेसरी. कित्याक तो म्हाका दिसता विशय- मेंटली वीक आसा तेजेरूच आत्मो येवन दुसरो बसता. आत्मो बसता काय ना बसता हेजेर हांव खात्री दिवं शकना. हो रिसर्चाची गोष्ट आसा आनी तो डेफिनेटली केल्या शिवाय तुका हांव आन्सर दिवं शकना. पण तेजो जोपर्यंत हांव समजता त्या गोश्टीचेर एक आन्सर आसा. पण कशें आसा ते हांगा 100% हांव खात्री केल्या शिवाय ते तुका सांगूं शकना सद्या. मागीर कित्याक सपोज आत्मो बसना जर आमी म्हणटा जाल्यार कित्या खातीर हे घाडी, भूत काडपी हे कित्याक लागून आसात? ते गाडी करतात कितें काडटात न्ही ते कितें एक्झॅक्टली कशें? आत्मो आपल्या आंगाचेर घेतात, बाटलेन घेतात. अ, हे तांकां- सामकें फोट आसपाक शकना, सामकें तितून बिलीवूच करना अशें जावपाकूच शकना. आ, पयलीं हांव हेजेर विश्वास दवरूं शकतालो जेतून म्हटलें पळय तेजेर, नॉट नाव. जेन्ना म्हाजे रिसर्च कांय गोश्टींचेर आसा किंवा थोडें शिक्षण हांवें जर घेतलां जाल्यार थंयसर हांगासरल्या बिकॉज तूं मेल्ले मनशांक भिना. स्कोप ना तसो. कशें आसा तुका सांगता हांव, डेथा विशयी तुका सांगता हांव. हो जो कॉर्ड जो तुका सांगता पळय तो कॉर्ड इतलो टायट आसा की तेजो सारकोच तेजी गरज गेली काय तेन्नाच तो तुटतलो, त्या पयलीं तुटचो ना. एक्सिडेंटान केस तो तुटू शकता. एक्सिडेंट जालो तो अचानक, इट इज अनप्लॅन्ड एक्टिविटी. तो अचानक जालो जाल्यार तो तुटू शकता. तेन्ना ते आत्ताच मेले म्हणटा पळय तशी गोष्ट ती. सो ते जावं शकता. अदरवायज तो युजली जायना, इट इज अ प्लॅन्ड थिंग. ते आत्म्याक जेन्ना वचपाक जाय पळय तेन्नाच वयतलो तो. आतां जेन्ना सद्दां न्हिदेन जो वता येता पळय न्हू, इट इज बिकॉज ऑफ सम पर्पज. तो काय लेसन शिकपाक वता, कोणा कडेन इंटरेक्शन करपाक वता, तुजे ह्या लायफ टायमाचे पर्पजीस सर्व करपा खातीर तो थंयसर वचून थंयसरल्यान कोणा कडल्यान सपोज तेजे गुरू जे आसा पळय तेंच्या कडल्यान सपोर्ट घेवपाक जाय, तेंच्या कडल्यान सपोर्ट घेवन, हेल्प घेवन, गायडन्स घेवन येता तो. सो जेन्ना मनीस पळय मरता न्हू तेन्ना व्हडलेशें कांय जायना. तो आपली फिजिकल बॉडींतल्यान वता, म्हणजे तेजी फिजिकल बॉडी नश्ट जाता, एनर्जेटिकल बॉडी नश्ट जाता. तो आपल्या इमोशनल बॉडीन आनी मेंटल बॉडीन दोनी कडेन तसोच आसता. फक्त हें शरीर दिसना. म्हणून जे ऑफन आमी कोणी एक्सपायर जाल्या उपरांत ग्रीफ करता, रडटा बीन न्ही, तशें म्हणून ते कित्याक ते ह्या फिजिकल बॉडी कडेन चड अटॅच आसता न्ही, म्हणून तांकां ते रडप येता. आतां हो समोर आपल्याक केन्ना दिसचो ना, आतां केन्ना मेळचो ना अशें म्हणून जे आसा पळय तांकां वायट दिसता त्या विशयी. सगळे इमोशन्स इमोशन्स सो बट इट जर चड घेवन बसता न्ही असले, किंवा चड ते आपल्याक जर त्रास करून घेता न्ही कोण गेल्या बद्दल, जाल्यार त्या बॉडीन तो असल्या कारणान तुका पळयता, काय ना, दिसता ताका बाबा म्हणून त्या एक पिरियड आसा न्ही 12 दीस पर्यंत, 11-12 दीस सुमार ते मेंटेन करता आमी ते कित्याक लागून. सो दे आर नॉट गॉन देर, दे आर हियर समवेअर. कळ्ळें न्ही, ताका दीस आहात त्या म्हणून. सो ताका दिसता न्ही बाबा इतलो त्रास करता, रडटा आनी कितें आसा, त्या आत्म्याक कळटा ताका खबर आसा हो आपलोच मनीस म्हणून तो पर्यंत न्ही. सो ताका तेजें वायट दिसपाक शकता, आनी तो कितें करता, ताका त्रास जावं शकता तेजे, म्हणजे तो आपल्याकूच त्रास करतो. आत्मो आहा तो फुडें मार्गार वचोंक जाय तेणी न्ही, हांगासरल्या सोंपलें काम की फुडल्या मार्गार वचोंक जाय तेणी. सो थंय ताका अडचण येवं शकता. तेज्या फुडल्या प्रगती मार्गाक ताका हांगासर अडथळे म्हणटा तो थंय आपल्या खातीर ताका इतले त्रास पळय, ते आतां रडटा पळय, ते करता ते आसा म्हणून सगळ्या लोकांक जे कोणी गेले पळय न्हू ते आपलो सगळ्यांक वचूंक जाय न्ही. सो इतले रडू नये, इतले त्रास करूं नये जितून त्या आत्म्याक सुद्दां त्रास जातलो अशें म्हणून. तांच्या खातीर खूब त्रासदायक जाता हें. सो ताज्या खातीर कितें करता, थोडे कॅन्डल लायता आनी कितें करता पळय न्ही, से गूड बाय 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 अशें आसता पळय ते मॅटर आत्म्याक धाडपा खातीर. इट इज अशे ग्रुप्स ऑफ कल्चरल ग्रुप्स सुद्दां आसा, स्पिरिच्युअल ग्रुप्स जे आसा सुद्दां कोण मेल्या उपरांत सेलिब्रेशन्स करतात.
दे आर हॅप्पी की त्यांनी फर्स्ट स्टँडर्ड काढलं, सेकंड स्टँडर्डाक वयतलो म्हणून. असे कल्चरल ग्रुप आहा, स्पिरिच्युअल ग्रुप्स आहा, जे सेलिब्रेट करतात ते मोमेंट. हे तांकां जे कोणाक खबर आसा पळय ते. जेन्ना पळय ती बॉडी, जेन्ना पळय आतां ती 80 वर्सां जाली प्रॉबेबली कितें तरी, आनी ते बॉडी सगळें काम करूं शकना, तो आत्मो थंय कित्याक रावतलो म्हाका सांग. लिमिटेशन आनी एक बॉडी कितली पर्यंत रावूं शकता ती. सो हांगासर जो पर्यंत आतां 70-80 किंवा एक सामको दुयेंस तेजे कडेन चलपाक फिरपाक जायना काय ना, ह्या बॉडी कितें हेल्प करूं शकता ताका आत्म्याक. सो ताणें ती सोडपाकूच जाय न्ही. ताणें सोडपाकूच जाय. पूण अकस्मात जे डेथ जातात ते दॅट इज यंग एक्सिडंट. असतात. दॅट इज एक्सिडंट. प्रॉबब्ली तेंच्यांनी ते अशें जावपाक शकता की थंयसर त्या टायमार तेंच्यांनी विड्रॉ केलें. म्हाका नाका विड्रॉय करूं शकता. म्हणून केन्ना तुवें पळयलां आसतलें की 7व्या म्हयन्यात 8व्या म्हयन्यार कोणाचें मिसकॅरेज बीन जाता पळय, दे अबाउट तेंच्या विड्रॉ करपाचो सामको प्लॅन जाता, दे विड्रॉ काबार, म्हाका वचपाचें ना हांगासर इंडियेंत. दे डिसायड न्ही, आत्मो डिसायड करता तूं कोणाच्या घरा वचपाचें तें. सो तसो तेंच्यांनी हें करपाक शकता. सो आतां हें तुमी खंय शिकल्यात? प्राणीक हिलिंग जें आसा तें आमच्या गोंयानूच शिकयता. आमच्या कडेन एक इंटरनॅशनल ट्रेनर ऑलरेडी आसा हांगासर गोंयान. आनी तेजे मेन जे आसा पळय ते दिल्ली आसा आनी चेन्नई बीन आसा तेंचे ब्रांचीस. हिलिंग कन्सल्टन्सी म्हणून चेन्नई आसा. आनी हांगासर योग प्राणविद्या म्हणून एक ऑलरेडी एक ऑर्गनायझेशन आसा जे हांगासर इंटरनॅशनल ट्रेनर जो आसा पळय ते आमचे खातीर हांगासर ट्रेनिंग्स अरेंज करतात. आनी त्यो युजली आमी आठवड्यांसून एकदां किंवा 15 दिसांसून एकदां अश्यो सुद्दां आमी ट्रेनिंग ऑर्गनायज करता. वर्कशॉप्स जे आसा पळय ते. सो ते डिपेंडींग अपॉन द कोर्सीस ते 1 दिसाचो किंवा 4 दिसाचे अशे कोर्सीस जितले करता पळय तेजे अकॉर्डिंगली हांगासर ऑलरेडी शेड्यूल्ड आहा तेजे. आनी कितलो ताका खर्च येता बी तें सगळें आसा आमचे कडेन. ते गोंयानूच आमी हांगा रावन शिकूं शकता. ऑनलायन प्रोविजनूय आसा तेजें, बट गोंयान आसल्या कारणान गोंयकारांनी हेजो लाव म्हाज्या कोतान ऑफलायनूच घेवचो, प्रत्यक्षान फिजिकल घेवचो अशें म्हाका दिसता. त्या शिवाय एक इम्पॉर्टंट गजाल हांव हांगासर अनावन्स करूंक सोदतालो, कित्याक सिन्स आय एम अ ऑर्गनायझर, एक व्यक्ती जे आसा डॉक्टर क्लिफ साल्दाना, हे व्यक्ती जे आसा पळय ते मास्टर चोआ कोक्सुई, हांवें उदक म्हटलें जाल्यार खबर ना म्हाका, मास्टर चोआ कोक्सुई हांच्या वांगडा तेंच्यांनी रिसर्च वर्क केला ह्या मॉडॅलिटीचो कम्प्लिटली. आनी ते सायंटिस्ट आसा. सायंटिस्ट आसल्या कारणान तांकां इन एंड आउट ह्या विशयान सगळें खबर आसा. ते जे क्रिस्टल्स जे म्हणटाले आमी न्ही, जे क्रिस्टल जे आसा पळय तेंच्यांनी नॅनो टॅक्नॉलॉजीचे क्रिस्टल्स तयार करून मॅजीक चिप्स तयार केल्या. म्हणजे ताका सपोज जर खंय तुका दुखता पांयांक न्ही जाल्यार तो चीप जो आसा पळय येदोसो चीप आसता, कार्ड कसो आसता आमचे ATM कार्ड आसता पळय तशें. सो ते सपोज जर तुज्या पांयाचेर सपोज अशें ओडलें न्ही 2-3दां जाल्यार तो पेन सुद्दां वता. अशें म्हणून तेंच्यांनी हें तांच्यांनी इन्व्हेंट केलां. कळ्ळें न्ही. सो ते सायंटिस्ट आनी हे स्पिरिच्युअलांतले आमचे मास्टर ते सगळे. रेकीचो पयलो ग्रँड मास्टर गोंयान इंडियन म्हणटा पळय तो डॉक्टर क्लिफ साल्दाना. आनी हाजेरूय बीन ते आतां काम करता. सो आय एम प्लॅनिंग की ताजो एक वर्कशॉप हांगासर जावचो गोंयान अशें म्हणून हांव प्रयत्नशील आसा एक्चुली. सो हांव ताका प्रॉबब्ली सप्टेंबराच्या खंय तरी नाल्यार ऑक्टोबरा कडेन, कित्याक ताकाच बी 3 म्हयने लागता ताजो अपॉयंटमेंट मेळपाक. सो आय एम ट्रायींग की ताका सप्टेंबरान खंय तरी ताका आमी हांगासर हाडून गोंयान आमी सेशन्स करुया काय म्हणून अशें म्हणून. सो तें व्यक्तिमत्वूच अशें आसा की सांगचें म्हटल्यार तांची एक बारीकशी गजाल सांगता. इन द इयर हेचे वर्सा ते म्हाका याद ना, पण अंदाजान 25 ते 30 वर्सां पयलीं ताका डॉक्टरान म्हळें की 3 म्हयने आसा तुज्या कडेन, मल्टिपल ऑर्गन फेल्युअर. कळ्ळें. सो 2-3 ऑर्गन कितें तरी गेल्ले तेजे. सो 3 म्हयन्या वयर तूं जगूं शकना अशें म्हणून सांगलें. एंड दीस टायम हो ऑलरेडी ते ग्रँड मास्टरा वांगडा प्रॅक्टीस करताले, शिकयताले किंवा रिसर्च करताले. 3 म्हयन्यांनी तांच्यांनी आपल्याचेरूच हिलिंग केलें आनी 3 म्हयन्यांनी दोतोरा फुडें अशें रावलें ते आनी म्हणपाक अजून खंय रे, अजून मेलोच ना आपूण म्हणून. आनी 6 म्हयन्यांनी परत जर तांकां स्कॅन केलो जाल्यार ताचे सगळे जे ऑर्गन जे गेल्ले पळय ते सगळे रिजनरेट जावन तयार आशिल्ले. सो म्हणजे ह्या प्रत्येक ऑर्गनाक आमी रिजनरेट सुद्दां करूं शकता ह्या मॉडॅलिटीनसून. सो त्या खातीर ह्या आयच्या पॉडकास्टा मार्फत हांव हे सगळ्यांक सांगूंक सोदता की इफ एनीबडी वॉन्ट्स टू लर्न सच कायंड ऑफ थिंग्स, प्राणीक हिलिंग बीन, तर आमचे कडेन एक मोठे व्यक्तिमत्व हांगासर येवपाचें जे प्राणीक हिलिंग फिल्डान आतांच्या जगान एक व्हडलेंच खरेंच म्हटल्यार एक व्हडली पर्सनॅलिटी ती आमचे कडेन आमी गोंयान आमी हाडपाक प्रयत्न करता. आय डोंट नो, आमी पब्लीश करुया मागीर ते केन्ना सपोज जाता पळय तेन्ना. बट हेजो लाभ सगळ्यांनी घेवचो अशें म्हाका दिसता अशें म्हणून. सो तुमी गुगलूय करूं शकता डॉक्टर क्लिफ साल्दाना अशें म्हणून तुमकां पळयत जाल्यार तुमकां सगळे कितें व्हिडियोज आनी सगळें कितें पळोवंक मेळटलें.
अदरवायज जे आमी बेसीक जे आसा पळय ते आमचे ऑलरेडी हांगासर आमी ऑर्गनायज करतात विकांतसून एकदां किंवा 2 विकांतसून एकदां तरी आमी तेचे क्लासी वर्कशॉप्स दवरतात. सो ते सगळ्यांनी हेजो शिक्षणाचो लाभ घेवचो. ओके. थँक्यू. थँक्यू सो मच. देव बरें थँक्यू. करूं. आणि प्लीज डू लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब.